Malien aw salamu alaikum an bɛ malien cɛman ani musoma denmisɛnnin ani mɔgɔkɔrɔba an bɛ jamanadenw bɛɛ fo ka bɛɛ wale ɲuman dɔn waati in na mɔgɔ bɛ ko o sɔgɔlen don ouverture media la ni o ye a ka bɔlɔlɔ sira min bɛ n'a bɛ kunnafoniw di aw ma ka taa ntɛnɛn na fo ka taa bila jumadonya la an bɛ aw fo k'an ka jamana ɲɛmɔgɔw fo k'u wale ɲuman dɔn waati in na an ka Mali faamaw an ka président de la transition colonel Assimi Goïta an b'a n'a ka cɛdenw fo ka foli lase nin waati in na an ka jamana kuntigiw ma an b'an ka dugutigiw fo ka Mali jeliw fo k'u wale ɲuman dɔn sifinnakaw musokuntigiw an bɛ foli bila bɛɛ kelen kelenna ye nin waati in na ouverture media la ka fɔ aw ye an bɛ tarata donya la bi marisi kalo o tile 15 an bɛ o la san 2022 ka yira aw la k'a fɔ an kun ye affiche kɛ sɔgɔmada in na maliyɛnw ka sababu kɛ a b'a kalama k'a fɔ Bigini Bagaga ani ka fara Palmer olu ka concert belebeleba kun bolodalen don Bamako kɔnɔ yan sibiri nata in mun bɛ bɛn le 19 mars 2022 o hukumu kɔnɔna na juma o juma a b'a kalama k'a fɔ artistes ni o ye seko n'a dɔnko tigilamɔgɔw ye ouverture media la an fana b'an seko kɛ an b'o de sɔn juma o juma juma tɛmɛnen n kun bɛ taama la ka taa Mopti mara la n bɛ Moptikaw fɔ k'u wale ɲuman dɔn o hukumu kɔnɔ an ma se ka jamukan sigi nka bi an y'a ye k'a fɔ bɔlɔlɔ siraw kan ka taa sibiri la fo kana bila dimanche ni o ye kari ye fo ka bila ntɛnɛn na Bamako kun wulilen don k'a jɔ a sen fila kan ko Bigini Bagaga ani Palmer ko u ka concert k'a bɔra a dɔgɔ kɔrɔ ka taa bila waati wɛrɛ la o hukumu kɔnɔna na maaw y'a laɲini k'a fɔ ko fo ni artistes ninnu u ka se ka bɔ ka se ka fɛn fɔ u kanubaw ye jamanadenw ye sabula maliyɛnw kɛr'u fɛ an ka Mali seko n'a dɔnko tigilamɔgɔw anw de b'u jukɔrɔma tonto anw de b'u dɛmɛ mun b'a to u bɛ se ka yanga sɔrɔ diɲɛ yɔrɔw la cogo min na an b'u yɛrɛ fo k'u wale ɲuman dɔn u b'an bolo plateau kan yan an bɛ a kɛtigɛ ɲini kɛ an filɛliba bɛɛ fɛ mɔgɔ bɛ k'an lajɛ Facebook sanfɛ YouTube kan Instagram kan an ka site web fana bɛ yen ni o ye ouverturemedia.ml an b'an kanubagaw fo yen k'u bɛɛ wale ɲuman dɔn an bɛna kuma di an ka invité ma u ka folikanw bila n'an tilala an bɛ sɔrɔ ka na don baabu kɔnɔ baaraw bɛna daminɛ ɲininkaliw bɛna daminɛ minnu kunpan bi jamanadenw na ɲininkali minnu bɛ yen k'u kunpan bi Bigini Bagaga ani Palmer c'est à dire u bɛɛ kanubagaw la an bɛna don u bɛɛ la ka se ka o walawala aw ye todunkan na nin waati in na n b'a daminɛ mairie la mairie ale ye baarakɛyɔrɔ mun bɛ agence mun sigilen don ka se ka seko n'a dɔnko tigilamɔgɔw k'u ka promotion kɛ k'u ka concertw kɛ k'u sigi sen kan ale welela ka na o kama sabula ale de bilalen don ka Bigini ani Palmer ka concertw sigi sen kan donc o sababu de la an y'ale fana wele plateau kan a fana bɛna ɲininka fɛn caman na bi donc an bɛ ɲininkali daminɛ ale la ka folikanw lase maliyɛnw ma n'an tilal'o la an bɛna Palmer ni Bigini la mairie i salamu alaikum. Wa alaikum salam. Folikan jumɛn b'i bolo maliyɛnw kɔrɔtɔlen don k'an kɔnɔ su in na. Thierno yani ka kuma daminɛ n bɛ foli lase an lajɛbaga bɛɛ lajɛlen ma Mali kɔnɔ Mali kɔ kan an b'a dɔn k'a fɔ Mali kɔnɔ Mali kɔ kan an b'a dɔn k'a fɔ mɔgɔw sigilen don k'an kɔnɔ kosɛbɛ u bɛna mun fɔ u bɛna mun kɛ donc an bɛ hakɛto ɲini kɛ jama fɛ parce que an ye retard dɔɔni ta ka bɔ kow n'a kɛcogoya kan donc an b'o hakɛto ɲini kɛ mɔgɔw fɛ ne ye Mairie Touré ye ne ye Igol event directeur général ye n bɛ i ka kuma yɔrɔnin dɔ la tile an bɛ yen nɔ agence bɛ yen nɔ artiste bɛɛ kama an ni ninnu bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ i n'a fɔ an ni artiste wɛrɛw bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ cogo min mais vraiment tɛgɛ fa bɛ an ni ninnu ta kan parce que a tɛmɛna baara ɲɔgɔnya kan donc concert mun n'a kuma bɛ sen na anw de bɛ ka organiser donc ni Ala sɔnna ma an kɔni bɛ yan su in na an nana kuma kama mɔgɔw bɛ fɛ ka mun mɛn u bɛ fɛ ka mun ye an b'a f'u ye wa a kuma yɛrɛ tɛ caya inchallah voilà ok merci Palmer tonton Pal la kan jumɛn bɛ yen cɛ i daburu Rosi bɛ ka caya dɛ o tuma a kɛmɛ cogo di n dancogo de don i dancogo de don wa o i dancogo ye quoi o de y'a to a Rosiw bɛ ka caya kojugu folikan jumɛn b'i bolo alhamdulilayi n bɛ bɛɛ lajɛlen fo lamɛnli yɔrɔw tɛ kelen lamɛnli kumaw tɛ kelen bɛɛ ni yan kuma aw denkɛ a n'aw balimakɛ Palmer aka tonton Pal a tɛ tɛmɛ nin kan merci beaucoup donc i jamu ye Keita an b'i fo Bigini Bagaga tɔgɔ kelen mun bɛ yen n'a bɛ Mali kɔnɔ nin waati n'a kɛmɛ ka diɲɛ minɛ a sen fila kan ne ma Bigini Bagaga fila ye fɔlɔ peut-être e kɔni y'a fɔlɔ ye o tɛ tiɲɛ folikan jumɛn bolo Bigini ok salam alaikum an bɛ foli bila Ala ye ka soli k'an kuntigi ka kisi nɛɛma b'a ye sallallahu alaihi wasallam ka foli bila an bɔkolo bɛɛ lajɛlen ye ka foli bila kanubaga bɛɛ lajɛlen ale yɛrɛ de filɛ ka i ka denni girin girin bali Bigini Bagaga
Merci beaucoup Bigini. Mali on b'a ɲini aw fɛ ka dɔ fara partageli kan maa minnu kɔrɔtɔlen don an bɛ a kɛtigɛ ɲini kɛ aw fɛ hali bi sabula waleɲuman dɔn o ye ka ɲɛsin an ka sponsorw ma olu de bɛ ka Thierno Decrypt n'i y'a ye an da furuko bɛ ka bonya an bɛ ka kɔrɔbaya a sababu y'an ka sponsor ye olu de bɛ ka an jukɔrɔma tonto de bɛ kunu fo bi dɛ donc an b'u fo o fɔlɔ ye W7 an ka foli bɛ se Isu Ɲagandu ka société ba in ma ni o W7 an b'u fo k'u waleɲuman dɔn ka foli lase nin waati in na Mali câble ni o ye an ka Mali yɛrɛ câble ye n'a b'a ka sow jɔ ka courant kɛ a ka sokɔnɔnaw la a kana taa ɲini yɔrɔ jan a t'a fɔ ko Mali câble a usine a bɛ an ka jamana kɔnɔ yan wa jamanadenw de bɛ ka baara kɛ yen an taara usine yɛrɛ lajɛ ka taa ɲɛ d'a kan Maliens bɛɛ de bɛ ka baara k'a kɔnɔ donc an bɛ Dukure fo ka waleɲuman dɔn n'an bɔr'o la an bɛ foli lase nin waati in na an bɛ foli lase nin waati in na hali bi mun ye an ka sponsor wɛrɛ ye ni o ye Golden Day an bɛ Golden Day fana u fo k'u waleɲuman dɔn u kɛn bɛ ka journée dɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya Mali kɔnɔ k'a tɔgɔ da ko Golden Days o ye don mun kɛrɛnkɛrɛnnen don sanu kama sanu baarakɛlaw donc an bɛ Golden Day a baarakɛlaw fo a don bɛna sigi sen kan dans quelques jours an b'a ɲini jamanadenw fɛ bɛɛ ka se ka Golden Day don ka se ka soutenir kosɛbɛ kosɛbɛ o bɛ diya n ye n'an bɔr'o la an bɛ Savon Dima fo Savon Dima o fana ye anw jukɔrɔma tonto bana ye an b'u fo savon mun bɛ k'a bɛ dilan anw fɛ Mali la yan an bɛ Savon Dima dilanlibaw a feerebagaw fo ale bɛ maga kurukuru de ban a b'i bronzer ne yɛrɛ bronzer mais foyi tɛ Savon Dima kɔ n bɛ ko ale de la sɔgɔma ani sufɛ ala ka barika don Savon Dima la n'an tilal'o la an b'a an dɛmɛbaa dɔ fana fo ni o ye mouvement an b'i kɔ ye Fatumata Batuli Ɲane ale ka mouvement an b'u fana fo kosɛbɛ u fana b'an jukɔrɔma tonto baara ninnu na sanga ani waati bɛɛ wa u bɛ fantanw ni dɛsɛbaatɔw ni lujuratɔw ani falatɔw u bɛ don olu jigi kɔrɔ an bɛ foli lase mouvement an b'i kɔ cɛdenw bɛɛ ma k'u waleɲuman dɔn sans plus tarder an b'a ko teliya an kanubaw ka ca maaw bɛ k'an lajɛ États-Unis d'Amérique an bɛ Amérikikaw fo ka Faransikaw fo Côte d'Ivoire Abidjan an bɛ foli lase Lami Yarama fo Abidjan ka Ivoirien bɛɛ fo an kanubagaw bɛ yen kojugu Bigini Bagaga yɛrɛ u bɔra Côte d'Ivoire kɔsɛ in na an da bɛna tila ka se hali o ɲininkali yɛrɛ ma o diyara kojugu u kɛra président de ye président ni présidente donc kow diyara yen donc an da bɛna s'o ma nin waati in na ka Congo Kinshasa Angola maaw bɛ k'an lajɛ yɔrɔ o yɔrɔ an b'u bɛɛ fo Mozambique an ka foli bɛ se Chine Japon ma ni waati na an bɛ jamanadenw fo k'a ta Kayi Kulikoro Sikaso Mopti Segu Tombouctou Gao Kidal Yuwaru fo ka taa bila mun ye Kucala mara ye ani Yanfoyila Masenigadaw n'a ka cɛdɔn an b'u fo an da bɛna don foliw la sabula an kanubaga caman ko k'u ka foliw kɛ nka an da bɛ s'o ma émission kɔnɔ an bɛna baara daminɛ maaw kɔrɔtɔ bɛ ka mun kɔnɔ an b'a daminɛ mairie la Maliens mairie mun n'a sigilen filɛ kɛrɛfɛ n b'a ɲini a ka dɔ fara partageli kan parce que bi kuma de bi yan Bigini Bagaga ni Pal k'u ka concert a dɔgɔ bɔra don ma a ye fanu jatigɛ a ye fanu kabakoya wa a ye fanu dusu bɔ dɔw dusu bɔra sabula ko nin t'a siɲɛ fɔlɔ ye k'olu tɛ ka fosi faamuya ko in taabolo kan dɛsɛ de y'a to concert bɔra ma wa wariko de y'a to a bɔra ma wa ou bien ɲɔgɔn faamuyali baliya de don maaw mago bɛ kuma la k'u ka kuma u k'a faamuya u yɛrɛ kanubaw k'u disi gosi barokɛyɔrɔw la an b'a daminɛ mairie la je pense que mairie ale ti maa dogolen ye ani bɛ segin a kan mairie de bɛ concert ka se ka a caman organiser il est le directeur général de l'agence Eagle Event u bɛ fɛn caman sigi sen kan a yɛrɛ da sera a ma donc mairie an bɛ kuma daminɛ e kala je pense que concert ko in a kuma cayara a ka agence i da sera a ma a bɛ baara minnu kɛ i y'olu bɛɛ fɔ k'u walawala mais maaw mago bɛ mun na e mun bɛ concert organiser e mun bɛ Bigini Bagaga ka concert sigi wa nin t'a siɲɛ fɔlɔ ye je pense qu'alu ka concert tɛmɛnen na ni u bɔra yan ni maaw yɛrɛ bɔra Bigini ni Palmer ka ko kalama je pense k'a kɛra Ouverture Media plateau kelen de kan yan c'est vrai an donna ɲɔgɔnnaw la donc an bɛ Ala fo k'Ala barikada o san kelen ni ma fili a san fila ye bi ɔ mɔgɔ caman ko k'a bɛɛ daminɛna Ouverture Media kelen de la yan wa barika de bɛ Ouverture Media la ni mɔgɔ mɔgɔ nana sanga bɛ don a tɔ la wa ko tɔ bɛ taa ɲale bi furuw bɛ bɔ a la denw bɛ bɔ a la fɛn caman bɛ bɔ a la an sigilen tɛ ni mun ye o kunba ka bɔ maaw la donc mais an bɛ fɛ ka dɔn concert bolo bɔra don ma pourquoi mun de bɛ yen anw tɛ mun kalama Thierno i ka o ɲininkali diyara n ye i y'a fɔ cogo min na kuma bɛ yan bi dɛ kuma bɛ yan mɔgɔw sigilen bɛ ka min makɔnɔ nka micro gɛrɛ i da la mɔgɔw k'a mɛn voilà mɔgɔw sigilen bɛ ka mun makɔnɔ u bɛna mɛn parce que mɛnni dan ye mɛn tigila ye équipe min bɛ ka concert organiser ne y'o équipe ɲɛmɔgɔ ye an ye kuma caman mɛn dɔw ko an yɛrɛ dama bilara ɲɔgɔn na peut-être wariko la dɔw ko équipe min bɛ ka organiser ils sont pas professionnels parce que a reporter togo ma ɲa dɔw ko artistes u yɛrɛ dama de bilalen don ɲɔgɔn na Palmer ni Bigini man di a bɛ tan to a bɛ tan bɛɛ y'i ta fɔ ni y'u ta fɔ jugu y'u ta fɔ mais mɛnni dan ye mɛn tigila ye kuma in an bɛ n'a walawala bɛɛ k'a lamɛn parce que Thierno an bɛɛ ye kabilatigiw de ye tiɲɛ don an bɛɛ ye maliyɛn de ye wa mɔgɔw b'an dɔn n'i y'a ye
Eagle Event be événement fɛn o fɛn organisé a bɛɛ bɛ kɛ succès a bɛ fa parce que quelque part mɔgɔw ka bonya de b'an kan. Oui tiɲɛ. N'i y'a ye Mali kɔnɔ Mali kɔ kan bi nin ko in kɛlen bɛ ka bɛɛ labɔ parce que quelque part mɔgɔw ka bonya de bɛ artiste minnu tɔgɔ b'a la u kanu bɛ mɔgɔw yɔrɔ u mɔgɔw ka bonya b'u kan. Oui tiɲɛ. Donc an nana an sigi yan bi diɲɛ bɛɛ ɲɛ b'an na Mali kɔnɔ Mali kɔ kan an tɛna an sigi ka manamanakan fɔ. Jamais. An bɛna tiɲɛ de fɔ wa tiɲɛ kuma man ca. Tiɲɛ kuma man ca. Parce que n'i ye tiɲɛ fɔ dɔrɔn hakilima b'a dɔn nin ye tiɲɛ ye. N'i ye nkalon tigɛ hakilima b'a dɔn nin ye nkalon ye. Mais ni ko kɛra cogo dɔ la nin bɛ yen jugu bɛ yen. I jugulamɔgɔ hali n'i ye tiɲɛ fɔ k'o tigɛ minɛ ka na tiɲɛ yira a la a bɛ munumunu yɔrɔ sɔrɔ a la i lagosili kama. O kama an b'an adressé an kanubagaw de la kosɛbɛ olu k'a faamuya. Tiɲɛ tɛ fila ye bɛɛ y'i ta fɔ. Bɛɛ y'i ta fɔ. Bɛɛ y'i ta fɔ. Nin concert nin mɔgɔw ko on n'est pas professionnel parce que événement annulé au moins équipe min b'a organiser olu ma a maɲi artiste yɛrɛ ma parce que artiste yɛrɛ man ka sɔn o ka kɛ. Kosɛbɛ. Bɛɛ y'i ta fɔ mais n'i tɛ ko tiɲɛ dɔn mɔgɔw jugeli de loin c'est très facile. C'est très facile. Donc événement damadama minnu kɛra n'olu reportera artistes yɛrɛ bɛ yan u yɛrɛ bɛna tila k'u da don i n'a fɔ notamment Mauritanie ko kɛra cogo min na u yɛrɛ da bɛna don u yɛrɛ da bɛna don a la u b'a ɲɛfɔ mun bɛ intéressé u ye samedi nata in ta ye voilà confirmation concert fɛnɛ dɔw ko a reporter a don ta bɔ tan parce que Saint-Valentin ta tun bɛ kɛ wagati min na u y'a reporter ka bɔ a la bɛɛ y'a ye o wagati y'a sɔrɔ an yɛrɛ balimakɛ n'o ye Palmer ye Tim Palmer tun ye concert tan en mai olu tun bɛ ka organiser mais bɛɛ y'a ye a wagati ni voyage ni fɛn caman bɛnna fɛnɛ u bolo m'a faamuya donc a kɛra sababu ye concert yɛrɛ poussera a organiser cogo ɲuman kana bila mars la en ce moment a dira anw ma an donna en jeu Eagle Event mêlela la à partir du mois de mars wa ala y'an seere an ye min kɛ a ma dogo mɔgɔ la bɛɛ bɛ an baara kɛ cogo dɔn ka kɔrɔ nin t'an ka événement fɔlɔ ye ni ala sɔnna ma nin tɛna k'a laban ye an ye effort min kɛ mobilisation na k'a daminɛ ka na bila bi la bɛɛ b'o kalama n'i ye concert fɛnɛ annulé ye a ma annulé yɛrɛ parce que le mot annulé là je vite ça a reportera de concert ma annulé a reportera de a bɔra a dɔgɔ kɔrɔ voilà c'est à dire que sibiri nata in don nka don dɔ de bɛna fɔ o don fɔra wa a bɔra a dɔgɔ kɔrɔ a bɛna bila don kura min na an m'o don boloda fɔlɔ parce que i yɛrɛ y'a ye concert in kuma cayara cogo min n'a ma ɲɛ k'a fɔ fɔlɔ nin bɔra dɔgɔ kɔrɔ min bɛna boloda cɛ cogo tɛ se ka k'o la on peut pas se permettre ça donc o tɛ se ka décider à la hâte an bɛna baara k'o kan an bɛ hakili jagabɔ k'o kan o date nin ni ala sɔnna a ma ala ta kɔfɛ cɛcogo t'o la cɛcogo t'o la inchallah d'accord mais ni min bɔra dɔgɔ kɔrɔ mɔgɔw bɛ ka kɛ fɛn caman ye o tɛ n'a raison fɔra mɔgɔ ye mɔgɔ i ye hɔrɔn ye mɔgɔ i bɛ baara kɛ ni hakili n'a raison fɔra e b'a dɔn k'a fɔ hali ni ne yɛrɛ tun don ne tun b'a reporter a raison ye jumɛn an kɔrɔ tun bɛ k'o dɔn parce que kuma dɔ b'e bolo dɔ bɛ Palmer yɛrɛ bolo Palmer labɛnnen don je pense que kumaw tɛ munumunu bi an bɛ taa tubabu b'a fɔ cogo min na ka anglais ka don siɲɛ kɔnɔ la temps de tɛ bi tɔrɔ an nakun de don ok kuma ou bien ne bɛ fɛ an ka ji dɔ d'i ma ji bi yan an bɛ dɔ d'i ma i k'i kan ɲigin dɔɔni ji dɔɔni min donc Maliyɛn a ye dɔ fara parta yanni mairie ka tila parce que kuma bɛ yan bi mairie bɛna ji dɔɔni min yanni a ka kilo la parce que kuma bɛ yan donc n'i kan ɲiginna i bɛ ji min ji caman b'an bolo yan ouverture média la yan donc je pense que Maliyɛnw mago bɛ jaabi la parce que artiste minnu b'i bolo an ka Mali artiste u ka carrière vraiment a ka gɛlɛn ma donc n'a fɔra ko e de concert labɛn a cɛra nin cogo la i bɛ dɔ fɔ an ye Palmer yɛrɛ bɛ dɔ fɔ an ye Bigini yɛrɛ na dɔ fɔ an ye tɛmɛni kuma ye fanu bɛ position mun na ne yɛrɛ tun b'o position na fɔlɔ a fɔra an ka concert bɔ a dɔgɔ kɔrɔ moi même j'étais pas d'accord parce que ne ko tiɲɛ yɛrɛ la an ye nin mobilisation ba in kɛ à quelques jours de l'événement n'a nana fɔ an b'a bɔ a dɔgɔ kɔrɔ a cɛ man ɲi et puis o y'anw devoir de en tant que professionnel de la matière enjeu minnu b'a la a impact bɛ se ka kɛ min ye olu ka carrière kan a impact négatif bɛ se ka kɛ min ye anw ka image kan nous c'est notre devoir ka o yira u la u k'a faamuya mais an y'a ye k'a fɔ ils étaient vraiment conscients de tout ça bɛɛ b'a kalama k'a fɔ nin n'a ɲɔgɔnnaw la i b'a sɔrɔ contrat b'an ni ɲɔgɔn cɛ m'a faamuya il y a un contrat solide entre nous donc sama-samali bɛ se ka na mais n y'o de f'i ye n ko an ni ninnu cɛ a tɛmɛna baara ɲɔgɔnya kan i y'a faamuya o kama Mali la ko kɛra cogo o cogo le social prend le dessus an ye ɲɔgɔn faamuya et puis hakilimaya la n'a raison fɔra i ye i yɛrɛ b'a faamuya fo n'i bɛ ko wɛrɛ kɔ parce que ninnu ye ko in daminɛ ka n'a bila bi la kuma caman fɔla dɛ
Oh mais amour be ere il ka munumunu raison de ere ni mogo te ni kuma gelera ana da to palmer ni kono ka bo parce que kuma gelera mais meri de nunu ka ko be cogodi e de ba kalama e de ba donta e de ba botan nunu ka ko be cogodi tu vois donc alhamdoulilah boro be kono bi fo na c'est confirmation concernant wa confirmation concert u ya tani ngania mi wa tani sebe ngania li u ya tani ko ba ke ngania de parce que malien te mun kalama mogo ma sigi ni mun ye o de kera mogo tume ka miri ka fo mun te se ka ke o de kera ya famiya donc u y'a décidé nin ko in u ka jɛ ka kɛ ni fanu n'u kanubagaw ye o de kama u yɛrɛ y'a décidé confirmation thème a bɔra olu de la fɔlɔ a bɔra olu de yɔrɔ fɔlɔ donc ŋaniya min tun b'u la o de ye confirmation ko in ka ko kɛ sɛbɛ ye u ni diɲɛmɔgɔ ka jɛ ka kɛ ɲɔgɔn fɛ parce que diɲɛ bɛɛ y'u kanu diɲɛ bɛɛ y'u supporter kosɛbɛ y'a faamuya donc an ye date min ta n'o o ye le 19 ye le 19 voilà. Sibiri nata ye bɛɛ y'i ta fɔ n bɛna kun f'i ye i kɔni mɛnna da la mais il fallait que n ka don détail ninnu na ka walawala mɔgɔw k'a faamuya parce que kuma caman fɔra maaw tulo b'i la Miri Ture i y'a faamuya donc bɛɛ y'i ta fɔ concert ko in na a dabɔra principe dɔw de kama artiste fila ni ɲɔgɔn cɛ fɔlɔ yɔrɔ a kɛra cogo cogo c'est des artistes mais u ka vie privée fɛnɛ bɛ yen u ka vie privée bɛ yen dɔw bɛ ka critiqueli kɛ mun na aw y'a ka vie privée mêler aw ka vie professionnelle la mun na aw y'a don ta aw y'a bɔ ta mɔgɔ hakilimaw de don mɔgɔ hakilimaw de don ma décision in ta u kun fɛ wa u bɛ ko o ko kɛ u b'a mesurer donc u y'a décider k'a fɔ confirmation concert nin o bɛna kɛ diɲɛmɔgɔ k'a ye en même temps ka ko officialiser diɲɛmɔgɔ k'a ye i y'a faamuya donc procédure dɔw tun bɛ yen engagement dɔw tun bɛ yen fɛn caman caman tun bɛ yen minnu tun kan ka kɛ yanni concert cɛ ko dɔw de tun kan ka kɛ yanni concert dun cɛ ko dɔw de tun kan ka kɛ yanni concert cɛ mais bon malheureusement bon a ma kɛ kojuguba ye mais bɛɛ ni ŋaniya de don parce que depuis ni concert confirmation concert ko fɔra c'est-à-dire réseaux sociaux ko ka teli bi o ye diɲɛ kɛcogo ye kosɛbɛ an bɛ se k'a fɔ fanu ye devant ta fanu ye devant ta mɔgɔw girinna o yɔrɔ bɛɛ ka worow ni fɛnw kole imagew la k'a bila ka mariage annoncer parce que o de ka di mɔgɔw ye mɔgɔw sigilen bɛ k'o de kɔnɔ i y'a faamuya donc n'a ma ɲɛ bɛɛ b'a dɔn Mali la bi bi in na farafinna mɔgɔ t'i yɛrɛ ka furu kɛ o surtout ninnu bɛɛ ye kabilatigiw de ye kosɛbɛ Palmer ye kabilatigi ye jamatigi don Bing ye kabilatigi ye jamatigi don donc n'olu ka ko bɛ kɛ surtout denba ye Safi mun ye Safi ye kabilatigi ye jamatigi don Safi Jabate donc ale tɛ se ka kɛ kodenni ye i y'a faamuya donc procédure minnu tun kan ka kɛ yɔrɔ o bɛ kɛ Palmer n'a ka mɔgɔw de fɛ mais malheureusement le fait que ko ye avance ta trop an bangebaga minnu bɛ yen nɔ ni olu tun kan ka premier pas kɛ ils ont eu l'impression que on les a mis devant les faits parce que olu yɛrɛ kɔnna ka ko ye réseaux sociaux kan cogo min na a kɛr'u kɔnɔ furusiri kɛra ka ban worow bɔra ka ban mariage annoncera ka ban fɛn bɛɛ kɛra ka sɔrɔ a ma se olu ma donc olu fɛnɛ u degunna u baara kelen tora kan an ma kɔnɔ balimaw voilà jɔnni balimaw ni o ye Palmer ka mɔgɔw ye i y'a faamuya donc maintenant engagement minnu tun kan ka kɛ ni o ye ɲininkali woro ni fɛnw ye ka taa wagati min an bɛna ko bonya da olu kɔrɔ u ko démarches kɛ an y'a ye k'a fɔ vraiment dusukasi ni dimi dɔ bɛ yen parce que a kɛr'u kɔnɔ ko bonya ma da olu kan fɔlɔ olu y'a ye réseaux sociaux ni fɛn kan avant que a ka se u ma yɔrɔ o ye ɲɔgɔn faamuyabaliya de juguya tɛ ko wɛrɛ tɛ mais ko n'a kɛcogo de don wa bɛɛ b'a dɔn ni furu bɛ kɛ a bɛ kɛ sira dɔ fɛnɛ fɛ kosɛbɛ kɛcogo donc voilà o kama aw yɛrɛ bɛɛ commencera ka a fɔ n y'a ye dɔw ka commentaires ni fɛnw na non i b'a sɔrɔ ŋaniya ɲuman tɛ Palmer la parce que an y'a ye Bing bɛ ka publicité kɛ à 100% mais a bɛ wagatini bɔ ale bɛ k'a réserver parce que mɔgɔ min don a fɛnɛ n'a kunkolo bɛ ɲɔgɔn fɛ donc ale bɛ ka essayer ka o côté dilan mais le temps aussi était trop juste parce que wagati koronnen don ka ban date min fɔra o fɛnɛ sera donc il faut du temps parce que ale bangebagaw bonya b'a yɔrɔ kojugu famille bonya b'a yɔrɔ il faut du temps ka kuma ɲɛfɔ u k'a faamuya bɛn ka na donc o gɛlɛyara dɔɔni parce que déjà image impact bonyana kojugu parce que depuis du fait que kuma fɔra dɔrɔn voilà donc mɔgɔw ye woro ta ka woro tuturu ɲɔgɔn na voilà i b'a fɔ woro yɛrɛ bɛɛ bɔra ka ban donc balimaw y'a faamuya k'a ye k'a fɔ nin ko in bonya ma d'anw kan anw y'a ye réseaux sociaux de kan aw y'a bɛɛ kɛ ka ban ka sɔrɔ fɛn ma fɛnw ye yɔrɔ n'o kɛra an fɛn o fɛn ka famille la a tɛ bɛn o ma ayi o kɔni o ka donc o yɔrɔ blocage kɛra yen Bing fɛnɛ kabilatigi de don
a n'a ka dignité de do, a n'a ka principe de do. A fana yi engagé ni ko in na mi toto parce que n'a fana be ko la bɛɛ b'a dɔn. Kosɛbɛ. C'est-à-dire c'est quelqu'un, elle est entière. Le fait que a donna nin ko in na a fana n'a kɔmɔgɔw de do, a n'a somɔgɔw de do. A fana ka principe tagabolo la a y'a ɲini k'a fɔ yanni confirmation concert ka kɛ. Ɲininkali woro minnu kun kan ka taa ani démarche minnu tun kan ka taa olu bɛ kɛ a bɛ sɔrɔ k'i engagé. Vu que olu ma kɛ fɔlɔ ale fana y'a jira k'a fɔ a tɛ se ka confirmation concert kɛ k'a sɔrɔ o ma kɛ fɔlɔ. Parce que muso de do a fana n'a ka dignité de do. C'est vrai, c'est bien de faire plaisir aux fans, mais il man ka ɲinɛ i ka danbe dɔw kɔ. Ça c'est vrai. En plus u tɛ fɛ fana ka ko kɛ fanu ladon nkalon kan quoi. Bon, surtout ne yɛrɛ principalement ne tun ye opposé fɔlɔ. Bon, à quelques jours de l'événement an ka solution bɛɛ kɛ nin bɛ kɛ cogo o cogo an ka kɛ ten mais événement kana reporter. N'a bɛ kɛ cogo o cogo nous sommes des artistes. O de kun ka kɛ ka dévoiler la pour que fan dɔw ye biw ta ka ban mɔgɔ dɔw. Mais n yɛrɛ balimakɛ ye kuma dɔ fɔ n ye vraiment o ye ne fa o ye ne lafaamuya. I balimakɛ jumɛn? N'o ye Palmer ye. Parce que a y'a jira k'a fɔ nin ko in na c'est vrai a ka d'a ye kanubaga jama minnu b'u kɔ ka plaisir k'u ye mais n'a ma ɲɛ k'a y'a décider ka nin ko kɛ sɛbɛ ye il faut que a ka kɛ ni hakili ye parce que déjà famille m'a kɛ ni juguya ye ko kɛcogo de y'a to peut-être a ma bɛn u ma n'o kɛra il faut que an ka temps ta k'olu lafaamuya parce que furu ye jigiya de ye. Tiɲɛ don. Bi i bɛ se k'a fɔ jama b'an kɔ n'an ye nin kɛ a tɛ bɛn jama ma donc an k'a kɛ n'o kɛra a bɛ kɛ famille kɔnɔ i y'a jira k'a fɔ anw sɔnna anw ma sɔn a bɛ kɛ n'o kɛra dun ale ni Bingi kɛlɛ t'u ni ɲɔgɔn cɛ Bingi bɛ se ka furu ka na mais furu ye badabada de ye. Furu ye badabada ye. Bezi ko tɛ jama ko tɛ concert ko tɛ o bɛɛ bɛ tɛmɛ furu bɛ continuer. Kosɛbɛ. Kɛlɛ bɛ yen ja bɛ yen hɛrɛ bɛ yen hɛrɛ tana bɛ yen don min na ni ko nana kɛ est-ce que ni ale tɛ jigi wɛrɛ bɛ kɛ Bingi la so wa. Parce que ko kɛcogoya kama bɛɛ bɛ se ka dimi k'a fɔ i b'i sen bɔ. C'est vrai. O t'ale k'a ladeli mɔgɔ si tɛ se ka taa i ka famille kɔ ni Bingi ka famille de kun don ale tun bɛ nin décision kelen in ta an k'o ɲɛnabɔ an ka sɔrɔ ka nin kɛ. D'accord. N'ale yɛrɛ ka famille don a ka d'a ye fana an k'o ɲɛnabɔ an ka sɔrɔ ka nin kɛ donc concert ma annulé a reportera de. A reportera. Mais ka sababu kɛ nin yɔrɔ in ye ko mun ma kɛ a bɛn'o de dilan fɔlɔ ko voilà yɔrɔnin min bɛ yen o bɛ ladilan comme ça date kura mun bɛ fixé yann'o date cɛ o b'a sɔrɔ nin détail ninnu bɛɛ ɲɛnabɔra. O b'a sɔrɔ nin détail ninnu bɛɛ ɲɛnabɔra wa a bɛ kɛ bonya kɔnɔ. Taara da balimaw kɔrɔ. Voilà. Ka taa da balimaw kɔrɔ. O b'a sɔrɔ a bonya taara balimaw kɔrɔ. Ɲɔgɔn faamuya ko la. Voilà démarche min kan ka kɛ o bɛ kɛ. O bɛ kɛ. Voilà. Ala k'o kɛ. Concert yɛrɛ porte kun filɛ. Mais comme u yɛrɛ bɛ yan. U yɛrɛ bɛ yan amina. Kuma bi Palmer mina di Palmer ma Mairie e ka ɲininkali ma ban Mali an bɛ segin k'a fɔ en même temps Mairie il est le président de la Fédération des entrepreneurs culturels du Mali. Donc an bɛ Mairie k'a fɔ ka waleɲuman dɔn Mali Fédération des entrepreneurs culturels olu ka ɲɛmaaba fana don ni o ye jɛkuluba ye an bɛna ɲininka o taabolo la parce que bi bina artistes fana sɛgɛnnen don kojugu an tɛ se ka bɔ artistes ka domaine kɔnɔ bi n'an ma se ka ɲininka o la nka yan'o cɛ a bɔra ka jaabi mun fɔ o ye hali bi concert bɔra a ma kun mun na je pense que o ye organisateur ka jaabi ye nka maintenant an bɛ artistes minnu concerné don an b'olu de fana de ɲininka komi cɛ ni muso bonya bɛ daminɛ cɛ de yɔrɔ fɔlɔ parce que ni furu kɛra ka mariage dumanw kɛ an hakili la Palmer de ye dutigi ye ni ko kɛra du kɔnɔ Bigini b'ale de wele ko Palmer ko dɔ bɛ du kɔnɔ a wuli k'i jɔ a bɛ wuli k'a ka samara don ka taa ɲɛɲini donc an bɛ kuma daminɛ la bonya kɔnɔ yan'o cɛ an b'an ka ɲɛmɔgɔw fo Yusuf Mangara ka foli bila ye ka waleɲuman dɔn Buba Jara an bɛ bɔ fo ka waleɲuman dɔn k'an yɛrɛ muso fo Maya Touré fo mun ye nin waati in na Faransi an b'a fɔ kosɛbɛ kosɛbɛ ka foli lase an musow ma nin waati in na DJ Papi Tax bɛ kɛnɛ kɔnɔ yan an bɛ foli lase a fana ma kojugu ka waleɲuman dɔn donc entre temps an bɛ ɲɛsin Palmer ma Palmer je pense que i bɔra ka kuma mɛn an b'a ɲini maliyɛnw ka dɔ fara partageli kan parce que bi jamukan a ka di kojugu il faut que kumaw ka to ten nin kuma kɔfɛ nin bɛ kɛ ko bannen pewu parce que ŋunuŋunukaw cayara bɛɛ ko i bɛ ko dɔ dɔn nkalon bɛ tigɛ réseau kan wa question minnu b'an bolo bi c'est des questions très très importantes a question bɛna poser wa kɔfɛ tuguni mɔgɔ wɛrɛ kana ɲininkali kɛ parce que a jaabibaw de filɛ n'u ye mun fɔ dɔrɔn o bɛ k'a da ye an ye ŋunuŋunukaw caman mɛn donc Pal je pense que Mairie ka jaabi kɔfɛ a ye mun fɔ taara a kɛra ten quoi. O diyara n ye Cɔrɔnɔ kun tɛ di kuntigi kɔ kosɛbɛ kuma bɛɛ fɛnɛ bɛ fɔ mɔgɔ kɔfɛ nka i da bɔ n ka kuma la o bɛ f'i yɛrɛ sigilen ɲɛna oui o ye tiɲɛ donc yan'an ka taa yɔrɔ jan Mairie ye kuma ta yɔrɔ min effectivement Tim Palmer avait la main sur le concert en un premier temps n'o ye 19 février au départ mais bɛɛ y'a ye an taara Abidjan
embargo ko wulila an mɛna Abidjan. An mɛna Abidjan. N'i y'a mɛn bɛna concert kɛ e yɛrɛ bɛ préparatif dɔw de kɛ avant le concert. Kosɛbɛ. Donc embargo ko wulila, nous on a été obligé ka taa tɛmɛ fo Addis Abeba de fɛ ka na Bamako après des semaines et des semaines. Éthiopie. Donc concert fɔlɔ reporteli kun kɛra o ye parce que an ma na joona Mali la an minnu intéressé we. An nana Mali la presque mi-février voire vers le 10 ou le 7 à une semaine pile du concert. O y'a sɔrɔ an ni équipe min bɛ organisation kɛ an n'olu de bɛ ɲɔgɔn fɛ fɛnɛ. Donc concert première partie reportera o de la ka bila 19 mars la. Bon 19 mars fɛnɛ na il faut que les gens sachent quelque chose. Bingini et Palmer. Il faut que mɔgɔw ka ko dɔ dɔn. A bamanangalama o ye. Il faut que mɔgɔw ka ko dɔ dɔn. Certes confirmation sɛbɛnna concert affiché kan, mais on n'a pas dit que c'est un mariage qu'on va célébrer. Certes confirmation sɛbɛnna, Bingini était consentante a b'a bɛɛ kalama tout comme ne. An bɛ ka taa concert kɛ foyi tɛ yen, engagement ma kɛ foyi ma kɛ. Dès le départ an bɛɛ b'o kalama, on est tous conscients de ça. Bon, an y'o procédure fɔlɔw lancé. Après diɲɛmɔgɔ ye fɛn ta ka worow ni fɛnw kole ɲɔgɔn na, i b'a fɔ Meri y'a fɔ cogo min, worow kolela, denba kumaw fɔra, fɛn caman fɔra. Mais mun y'a kɛ peut-être a bɛ se ka kɛ ŋaniya ɲuman kun b'u la ou bien u kun ka a ka fanu de tɛ wa ou bien je ne sais pas. Si ni mɔgɔ kɔni bɛ ka fɔ a ye bɔ ka na ninnu kungo la nin ni nin bɛ yen, ŋaniya ɲumanya don. D'accord. Peut-être u bɛ k'an soutenir, bɛɛ n'i ka soutien manifester cogo don. Kosɛbɛ. Mais il faut comprendre quelque chose. On part pour un concert et non pour célébrer un mariage. A bɛ taa concert de kama nka aw tɛ taa ka taa mariage kɛ yen. An tɛ ka taa ko mariage. Oh mais confirmation kun kun ye mun y'a la confirmation à la dernière minute an y'a ye réseau fan bɛɛ kan worow kolela dɔw ko furu sirila u yɛlɛmara ɲɔgɔn kan tout ça mais o si ma kɛ. Donc n'a ma ɲɛ furu fana bɛ siri mɔgɔ ni mɔgɔ ni ɲɔgɔn cɛ. Il y a des procédures. An bɛ tɛmɛ sira dɔw de fɛ. Oui, il y a des procédures à respecter. Voilà. Donc ne ni Bingini ka concert ko ne yɛrɛ de tila ka na sigi k'a lajɛ. An bɛna taga mɔgɔw lasigi ko confirmation o juste mun de bɛna kɛ. An k'o fɔ ɲɔgɔn ye qu'on se dise la vérité mun de bɛna kɛ. Après tout a y'a fɔ cogo min an bɛɛ ye kabilatigi ye. Filɛbaga wɛrɛw banna minnu t'an kanubagaw dɔrɔn ye. An bɔra bolo dɔ de kɔnɔ ka sɔrɔ ka dɔnkilida sira ta. Bingini a une dignité à respecter. Elle a des enfants qui sont innocents. U tɛ foyi kalama. Il faut les respecter aussi. Donc an bɛna taa an jɔ jama ɲɛma mun de bɛna kɛ. An bɛna taa galon de tigɛ. An bɛna taa fu de célébrer an ma bɛn min kan ka kɔrɔ. O tɛ se ka kɛ o. N'a ma ɲɛ furu bɛ don mɔgɔ fila ni ɲɔgɔn cɛ. Procédure de bɛ minnu bɛ kɛ. Vu qu'o si ma kɛ, diɲɛmɔgɔ ye nin dɛmɛ k'an ta ɲɔgɔn fɛ, k'an kanu ɲɔgɔn fɛ, an diɲɛ bɛ yaala o sababuya la. N'o bɛ kɛ ko diɲɛmɔgɔ y'a kanu k'a ka kɛ furu ye. Furu tɛ kɛ pour les regards des gens. Mɔgɔw ɲɛkun furu tɛ siri o kama. On n'impose pas un mariage aussi. N'a bɛ kɛ an fila de bɛ bɛn, an bɛ tugu ɲɔgɔn kɔ don min na. Diɲɛ bɛɛ an ye baara sira de kan ɲɔgɔn bolo. Hakilila surunya la, ni bɛɛ b'o dɔn. Ne Palmer tout le temps ne bɛ côté professionnel de bila en avant. Pas les sentiments personnels. Parce que pour moi, une vie personnelle est dirigée par l'intéressé même. Mɔgɔ si t'o diriger. Mais vie professionnelle, il bɛ se ka diɲɛ mɔgɔ sago kɛ. Diɲɛ bɛ se k'a da don aw ka baara sira de la. Mais n'a nana furu la, an fila de bɛ sigi ka kuma. Est-ce que n'an ye furu siri an ni ɲɔgɔn cɛ, an bɛna ɲɛ ko la? An ka avenir ye jumɛn? An bɛna kɛ cogo di? N'an kumana olu la, n'an bɛnna ko la, an bɛ furu siri. N'a ma ɲɛ furu bɛ siri an ni ɲɔgɔn cɛ, an bɛ procédure de respecter, an bɛ taa famille voir, an bɛ sigi ka fɔ kɛ. N'an kan ka kɛ ɲɔgɔn furu ɲɔgɔn ma, an bɛ kɛ ɲɔgɔn furu ɲɔgɔn ma. Oui, mais ce que je veux savoir, les non-confirmations. Confirmation, je pense que ça signifie quelque chose. Et puis, Niata Kaladja, pourquoi au Akli Djagabo, peut-être avant de mettre les non-confirmations, il y a un concert d'Oche. Il y a un date fixé. Mouna ou Amamiru ou Yorenka. Amirila ou Bella.
o de tun bɛna taa kɛ concert don min b'a ni ɲɔgɔn cɛ mais jɔnni ye confirmation k'a kan an fila de y'a k'a kan qu'est-ce que ça veut dire concert décidé an fila de bɛna taa dɔnkili da an tɛ se ka foyi kɛ affiche kan avec l'image de Bingini ko min ma diya ye Bingini tɛ se ka ne ka image utiliser ka ko kɛ min man di ne ye o de la n y'a fɔ dès le départ on est tous consentants an b'a bɛɛ kalan min b'a ni ɲɔgɔn cɛ réellement ko mɔgɔw ko dɔw ko bezi don u bɛ ɲɔgɔn kan u tɛ ɲɔgɔn kan o min b'a ni ɲɔgɔn cɛ réellement an bɛ t'o fɔ diɲɛ mɔgɔ ye mais ni diɲɛ mɔgɔ kelen ye woro ni fɛnw coller image na ka sɔrɔ woro t'an ni ɲɔgɔn cɛ woro procédure tɛ yen donc on peut pas aller sur du flou ka taa mɔgɔw lasigi ka taa ko kɛ mais est-ce que ça vaut le coup ka concert bɔ a tɔgɔ la wa peut-être explication dɔ tun tɛ se ka fɔ o la yanni concert don cɛ justement o de fɔra l'homme propose Dieu dispose ni an ka hɛrɛ bɛ ɲɔgɔn bolo et que diɲɛ mɔgɔ bɛ fɛ an ka ɲɛ a la an tɛ diɲɛ mɔgɔ sago kɛ o yɔrɔ la an de bɛ sigi ka kuma a bɛ bɛn an ni ɲɔgɔn cɛ an ka avenir b'a la wa an bɛna ɲɔgɔn faamu wa diɲɛlatigɛ taabolo bɛ kɛ an bolo cogo di est-ce que nin bɛ ne faamu wa ne bɛ nin faamu wa n'an bɛnn'o la yɔrɔ min na an bɛ diɲɛ wele ka na comme furu in côté de exposer ra u ka na bi furu bɛna kɛ furu ye Ala de ta ye on n'impose pas un mariage on se fait pas piéger pour un mariage mariage ye volonté propre de a bɛ diya aw fila de mɔgɔ si tɛ yen parce que hali ni furu sirila hali ni kɔɲɔso donna bɛɛ mana taa kɔɲɔkɛ ni kɔɲɔmuso de bɛ kɛ ɲɔgɔn kan fan tɛ yen soutienbaga tɛ yen foyi tɛ yen aw fila de b'a bɛɛ ɲɛnabɔ donc n'o bɛ kɛ o bɛ kɛ an fila de ni ɲɔgɔn cɛ an bɛ sɔrɔ ka wuli ka se an somɔgɔw ma d'accord donc concert bolodali n'a reportera n'a ma ɲɛ sisan diɲɛ mɔgɔ bɛ fɛ a ka kɛ tan n'anw yɛrɛ bɛnna la n'an y'o boloda ni date min bɔra o la an b'o proposer diɲɛ mɔgɔ ye u ka na bi ni don ni bɛ yen. D'accord, donc concert m'a annulé. A reportera entre temps que Fraka Soronina, parce que de fait que parents ont eu kumana, donc on a déjà terminé au cas une bonne procédure mouni, voilà ça qu'a cousi cinq kanye, on a besoin de date kura fodo. En flabe si ka foke, n'an beno la m'se parents moi no lu sona. En marketing. Mais avec quoi ni? Concert beke. Concert beke ni furu sur la concert confirmation beke. Ala ko don irana. Ni furu ma siri ni concert mi fene kan ake obeke. Chete che musoto. Musote muso cheto. Moi j'ai été là pour un espoir bingi. Tout comme elle. Ame tout nyongo dom na mo shikunte. Nyongo la ele sanfé. O de jara diɲɛ mɔgɔ ye fu y'a kanu ko est-ce que aw t'a kɛ furu ye wa est-ce que n'an b'o furu siri bi an b'a kɛ diɲɛ mɔgɔ in kelen in kama u kɔni hɛrɛ kanu n'an ye parce que furu yɛrɛ ye hɛrɛ ye mais ni furu bɛ tɛmɛ an ni ɲɔgɔn cɛ an fila de bɛ sigi k'a lajɛ n'o bɛ bɛn an ni ɲɔgɔn cɛ n'an ka hɛrɛ b'o de la yarabi sini bɛ Ala k'o latigɛ an ni ɲɔgɔn cɛ o la an b'u wele ka na an bɛ confirmation concert kɛ. Je pense que une réponse ici c'est très clair. Alibi Ambe Temeni Ningali. Voilà, donc je pense que Nirola Alibi Palmer Yana Alibi Anflelbo Nyabana ou Kanobo Nyabana. Mais je pense qu'il va dans Yorom Yumro blanc doute. Est-ce que c'est pas le mot confirmation? Est-ce que demande mon chambre blanc en doute? Donc est-ce que pourquoi pas Yani Ali pourquoi ne pas réfléchir même le mot confirmation? Yani ko décider. Est-ce que confirmation comment irait de membres chambre blanc doute là-bas? Bon, c'est que parce que l'opinion, chacun a sa façon de voir les choses. Confirmation aussi n'est pas égale à mariage. On est d'accord ou pas? On peut confirmer beaucoup de choses dans la vie artistique. Dans la vie humaine, on peut confirmer beaucoup de choses. Ok. Ni Yamara ne va faire intervenir en Indola. Ok, rapidement, Mary, mais je pense que Ambi Palina la Djabi la follow. C'est bon? Ok, donc Mary, comment bi polo? Voilà. Ni me faut kuma daminer la. Bigini rema. Mogo ka bonya de banka. Kosobe. Yoro ne be deli ka concert chama organiser ne ka agence be concert chama ke amena plateau nka ne te yele ka kuma. Ni ay ne yele la ka kuma bi. Parce que anya ye dien mogo sigilen be ka ko in kono cogo mi. Do commencera ka aller en reneni. Agence mogo de nodo, ulu de be ka fembe reporter, ulu de be ka artiste ka carrière tien abeta. Donc bi ni ay an yele la mogo ka dana de banka. Donc ante se ka nyogo musala ka kuma nam cogo do la ka da sinon an be de ka la goshi bala. C'est vrai.
confirmation concerne yoroni na me adresse mbalmakɛ la il faut que ale fɛnɛ ka yɔrɔ dɔ faamuya ne tɛ jigi mɔgɔ si la o yɔrɔ la parce que déjà confirmation thème n'i y'a ta ni mɔgɔw y'a bila ka taa fan wɛrɛ fɛ mɔgɔ u jo do u b'a faamuya parce que déjà olu ka ko tun bɛ cogoya min na dɔw ko tiɲɛ do dɔw ko tiɲɛ tɛ bɛɛ y'i ta fɔ donc o ko bɛ cogo min na ni mɔgɔ min ye confirmation ta comme thème k'i bɛna concert kɛ dɔrɔn mɔgɔw b'a yira de k'a fɔ maintenant u bɛna ko kɛ sɛbɛ ye donc o de bɛ mɔgɔ caman bila ka mariage miiri n bɛ tiɲɛ de fɔ o de bɛ mɔgɔ caman bila ka mariage miiri donc maintenant en agence donna là on a pris le train en marche et j'ai bien demandé le mot confirmation ni aw y'a ta comme thème est-ce que aw y'a pesé aw y'a inconvénient ni c'est-à-dire parce que ça avait fait un droit de exiger donc on m'a fait savoir que c'est bien réfléchi et puis au prenez do afin bela ne kuma min fɔ m'a fɔ n yɛrɛ ma parce que ne ka kuma ni ale ka kuma yɔrɔ dɔw bɛ yen nɔ o bɛ ɲɔgɔn jɛn dɔɔni ne dun c'est-à-dire n bɛ n yɛrɛ dɔn mɔgɔ minnu bɛ n dɔn olu bɛ n dɔn fɛnɛ ne tɛna n sigi diɲɛ bɛɛ ɲɛma ka kuma sugu dɔ fɔ d'accord i y'a faamuya confirmation thème ni Bingi kumana je lui ai demandé et parce que ko caman tɛmɛna an bɔr'o kɔnɔ n'a nana se confirmation na diɲɛ mɔgɔ ɲɛ b'an na mɔgɔw y'a fɔ fɔlɔ la k'an ye mun kɛ bezi tun don mɔgɔw taara ni an tɔgɔ ye dɔw ko a tiɲɛ don tiɲɛ tɛ mɔgɔw taara n'o ye donc n'a ma ɲɛ k'an bɛ dɔ wɛrɛ kɛ n'o ye confirmation ye ko de bɛ kɛ mɔgɔw bɛ min lakale o b'a to mɔgɔw b'a minɛ sérieux la mais n'an taara ko wɛrɛ kɛ k'an bɛ siga to mɔgɔw la k'u bɛ taa n'o ye c'est du déjà vu i m'a faamuya a b'aw ka ko nege bɔ mɔgɔw la a b'anw ka ko nege bɔ mɔgɔw la an n'an ye fɛn wɛrɛ labɛn mɔgɔw b'a fɔ an sɛgɛnna ninnu t'a la donc yan'o cɛ an b'a fɔ ka jɛya de anw bɛ don a la on m'a fait savoir que c'est du sérieux o de y'a to an fana engagera la ale y'o confirmer ne bon hali an bɛ ko sama wagati min na k'a fɔ a kan ka reporter a man ka reporter n'i y'a ye ne yɛrɛ sɔnna an ka n'an sigi plateau kan k'a fɔ a ma bɔ a ma annuler a reportera de ne ni ale yɛrɛ fana kumana karisa de toi à moi est-ce que blocage bɛ yen famille ka niveau la o ye tiɲɛ ye mais est-ce que toi-même personnellement entre hommes i pɛrɛnnen don ka don ko nin na wa i y'a faamuya lui m'a fait savoir que ni famille ka côté tɛ a tɛ si bi n'a ma kɛ ça veut dire que ale ka consentement bɛ yen Bingi fɛnɛ ka consentement bɛ yen i y'a faamuya donc o tɛ fɔ tuguni k'a fɔ ko ni an fila bɛnna la an bɛ sɔrɔ ka se famille ma parce que je suppose que aw fila bɛnna la ka ban a bɛ sɔrɔ ka se famille ma donc fo o yɔrɔ ka éclairci m'a faamuya donc maintenant ni ko b'o cogo la o de kama ne yɛrɛ sɔnna an ka n'an sigi plateau kan k'a fɔ a ma annuler a reportera de parce que j'ai dit il faut que ne yɛrɛ j'ai été sensible à ça ni famille ka blocage bɛ yen et que démarche ma kɛ woro ni fɛnw ma bɔ ka se ka fɛn dɔ kɛ concert don ka yira mɔgɔw la vaut mieux reporter parce que ni mɔgɔw sigilen bɛ ka confirmation kɔnɔ n'an y'a kɛ cogoya dɔ la n'o tɛ fɛn wɛrɛ ma kɛ ka taa concert kɛ ten tɔ mɔgɔw bɛ tigɛ an bɛɛ la donc c'est vrai ni concert kɛra a bɛ diya an bɛɛ bɛ wari sɔrɔ mais mɔgɔ tɛ wari falen fɛn dɔw la quoi parce que concert kɔfɛ an ka image bɛ en jeu et c'est des jeunes artistes olu ka carrière bɛ continuer an ka agence fɛnɛ an ka carrière bɛ continuer parce que an bɛ ko wɛrɛ kɛ ni nin tɛ mais ko kelen kama i t'i yɛrɛ de lagosi ma donc n bɛ fɛ vraiment n balimakɛ ka o yɔrɔ in diɲɛ mɔgɔ de bɛ k'an lajɛ a ka o yɔrɔ nin la éclairci o bɛ an bɛɛ bila à l'aise ko in kɛra cogoya min na olu fila de bɛnna kan m'a faamuya maintenant ka sɔrɔ ka se parents ma wa concert reporteli fɛnɛ an donn'o la parce que blocage bɔra parents ka yɔrɔ la i y'a faamuya donc concert ma annulé a reportera de k'a bila ne tɛ nkalon da mɔgɔ la parce que ni i ye kuma fɔ mɔgɔ kɔfɛ o de ka jugu an bɛɛ bɛ yan nɔ donc il faut pas que an ka kuma kɛ cogoya dɔ la a bɛ na tila ka taga kɛ ko dɔ y'an bolo peut-être kuma fɔ cogo de don wa minnu m'a dɔn sinon on s'est vraiment bien compris sur ce point. Ok o don wa comme ale yɛrɛ ko ani Bingi kumana ko y'a confirmé comme ani ale na nouvellement qui lui a confirmé a ma fɔ Bingi est-ce an fila sigira k'a fɔ ko confirmé c'est sérieux n'o don si c'est pour aller célébrer un mariage an b'a fɔ de mɔgɔw ka na an ka mariage bɛ yen ayi non mariage yɔrɔ ko tɛ confirmation tɛ furu ye o ça veut pas dire furu mariage yɔrɔ ko tɛ mais ni Bingi y'a confirmé ne ye cogo min na ale fɛnɛ y'a confirmé oui mais le mot confirmation je pense que vous dira mais est-ce que furuko kuma fɔra ye non c'est à dire furuko kuma ne ni ale kuma na o de kan donc jɔn y'a confirmé ayi a ma fɔ Bingi y'a confirmé a e fɛnɛ y'a confirmé ne ye parce que ne ye ɲininka n ko karisa est ce que pɛrɛnnen don ka don ko in na wa an ka tiɲɛ fɔ Paul parce que i b'a dɔn i bɛ ne bolo i n'a fɔ n frère mais an bɛ kuma tiɲɛ de kan parce que nin tun y'a fɔ i kɔfɛ o ka jugu mais ne e yɛrɛ ɲininka karisa est ce que i pɛrɛnnen don ka don ko in na wa on est entre hommes ni famille ka blocage don ne b'a dɔn a mɛnna cogo o cogo solution bɛ furuko la furuko la
ni famille ka blocage do ne b'a do mena choco solution be soro la mais n'a y'a soro peut-être douti be ka niveau là ou be ma prêt vaut mieux qu'on laisse tomber parce que bingi sigilen fleni Demba et sa fille avait se confirmer ne ka position tu est ko in sera niveau de là bon n'a manye ka fo ani confirmation terme d'état. Moi je suis totalement d'accord que famille ka blocage mun be olu ka boyin ko ka ke sebe anga soro ka confirmation ke ou bien concert ka annulé parce que ni confirmation était furuko ta kono fo fin wéré do ou bien na ya ke ko wéré ni concert kera ambebe la gauche soro. Donc dans ces cas moi je préfère même qu'en retirer agence to be boala on to be boala ni avec kechu wéré la be organiser mais on to be boala mais quand même ni sebete ou bien ni fin wéré do ante do kono. Moi je crois au que bingi fait la position. D'accord. Donc merci et Mary, je pense que on peut continuer au sens qu'en sans plus tarder, on a claqué n'ingal dit Albi Palma, mais on a ka d'offre à partager les camps. Je pense que aujourd'hui Malien club en a fait vraiment Palmer Bigini anga Mali artiste do je répète ou felendo ou fembe kosobe wa Malien je pense que anga Mali artiste do Albi pour que c'est ka carrière baké a dépend on de ka demena anga Mali artiste do nous yanga soro nyero abu foko Mali artiste do Côte d'Ivoire ko sena nima fli u bora ka accueil kosobe ivoirien fait en bora ko yi c'est une fierté vraiment et pour tous les Maliens je pense que wati ko ambeka donc nanya e ka fo akoro gana balmore palmer wala ka palmer la ko confirmation ko palmer na wuro bo wa amnata alliance de palmer ko wuro bo wa kala tna wuro bo ko mo tun ñogon tele ko kala ke digine do mo se digine kala do ke ko tun ñogon tele donc digine ko 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 se ko ka ke ko ni ko la se funi ni huma ama nyina ka do fara partage gan watini na ama muso foni o madam mangara fatimi ale fana be kan laje fo dimo yala nga fo bi sama kosobe ka wala nyimando ya ka fo kosobe ka fo albi ala ka ko jidi namboro la albi ama kanu bago befu amina nyashi bigini bagaga man watina ni ale jama noir jama noir amina nyashi jama noir ma je pense que jama noir a fait l'endo bi a fait bra obé a kanu bra obé ambe fo la se bema fo États-Unis kanu bra chamambi États-Unis ambe fo la su man watina ambe kumba tunkara amba fo ka wala nyimando ko ka fo fie ani ya balma muso mamu tunkara fo New York anga fo bi suma ko jugu ku be wala nyimando de watina donc bigini yani anga senyin ngalima bigi iti kafli donwa i kafli iya antoro la bi de delire ito yoro la ito yoro la bi na fami dimine do nyere dimine voilà ça anga se ka kene fendoni ça parce que je vois que en be stressé mais be farfa mais amandanye mais c'est pas facile ou ango to kofela di jumé ango to kofela o to kofela OK d'accord donc bigi maintenant Malien clubana i kanu ba clubana mi ngali folo dam ne muye ambora ka Amerika kuma lame organisateur le directeur général de l'agence Eagle Event Anika Fara et Palmer Fanaka donc on va couper Jabilame donc maintenant et Amalaje Kaseka situation glan Kosobe Kanye ou de Kadambe et situation glan Kosobe ou de Kadambe je pense donc me fait un mundo et pourquoi nous nous faut mot confirmation là pourquoi les parents m'ont consulté avant de fixer les non-confirmations et fanaka jabi mouyala. OK, Tcherno Diarani va devoir nettoyer mala Kosobe. Mais on fait essayer mieux fara utaka. D'accord. Confirmation idée abora ana juste parce que anya ye moko chamanga kuma uchayara kunya ko Palmer ni bingini ka ko bezire do be ku profiter nyona de pour que ka wari soro chiente avec moko chama ni dogoya moko chama Palmer yere dogoya donc confirmation idée nana 600 anga concert de organiser an kanu bako ke ka funyana concert de confirmation mais nantara minu ko bezidu mi mana ke udo uluboy minu ko chinyata la mi mana ke ado uluboy confirmation idée nana tin chogode la mais affiche blale comme media fo chogomna fanu tellement que contana ou nyaba la concert de confirmation oui ko ke ina fo mariage bitake ko mariage de bina take furu bina siri wuro bina bo ne wuye ka chaya ni ko Palmerma sisan ko gelera nan sira ni niveau bema fo mo ya takake furu bina siri femena siri ne fana u ya fo chugo mina nye
muso ye muso min ni famille bɛ n kɔfɛ ne tɛ bila n yɛrɛ ye quoi famille bɛ n kɔfɛ n'a ma ɲɛ ko ko k'a bɛ kɛ tan n'an ko an bɛ taga concert de confirmation kɛ k'a sɔrɔ argument ɲɛnama tɛ an bolo an b'an yɛrɛ di diɲɛ ma an dun bɛ yɔrɔ min na an t'o yɔrɔ la le coup est déjà parti affiche bilala ko ɲagara partout donc sisan an k'a lajɛ ni démarche min bɛ se ka daminɛ démarche ka daminɛ sanni confirmation concert cɛ donc an y'a essayer ka hakilinaw di ɲɔgɔn ma hakilinaw dira ɲɔgɔn ma o cogoya de la comme u y'a fɔ cogo min na n tɛna dépasser trop et famille fila bɛɛ y'a ye ten u fila bɛɛ révoltera ne yɛrɛ frère famille fila bɛɛ cogo di ne ka famille e ka famille Palmer ka famille voilà ni furu bɛ kɛ réellement mɔgɔ ni ɲɔgɔn cɛ ni furu bɛ kɛ ala ta di furu diyara mɔgɔw ye cogo a diyara ne ni Palmer ye cogo ala de bɛ sɔn a bɛ kɛ ani famille de bɛ sɔn furu in bɛ kɛ mais an t'an yɛrɛ ma k'an b'an yɛrɛ di ɲɔgɔn ma famille bɛ ne la cogo min a b'ale la ten famille de bɛ sigi u bɛ di ɲɔgɔn ma an sɔnna bi u ka union ka kɛ ni o ma kɛ n'an ye confirmation concert sigi an bɛna taga mun de fɔ mɔgɔw ye vu que concert ye ampleur ta tan donc ne yɛrɛ frère y'a yira n na vraiment an tɛ don a la i ka taga confirmation concert kɛ ka sɔrɔ ɲininiw ni fɛnw ma kɛ k'a sɔrɔ jeliw ma ɲini u ka taabolo voilà ala siraw ma daminɛ ka kɛ d'accord ok o dun tiɲɛ de don n fɛnɛ mɔgɔ bɛ to i ka famille kɔfɛ quoi o ye tiɲɛ ne ni Palmer ɲɛna la cogo ni olu m'a fɔ ka bɛn k'an kun kan ko la an yɛrɛ tɛ se ka foyi ɲɛnabɔ a la jamais voilà k'a yira kanubagaw la ne kɔni bɛ min fɔ nin ko in na dɔrɔn ko n'ala ko a bɛ kɛ o de bɛ kɛ o ye tiɲɛ cɛrno ni ala tɛ ko la o tɛ kɛ diɲɛ bɛɛ ka jɛ ka ne ni Palmer solliciter diɲɛ bɛɛ ka jɛ k'a fɔ a ye furu ala de bɛ sɔn a bɛ kɛ wallahi n'ala ma sɔn a tɛ kɛ diɲɛ bɛɛ k'i ban furu in fɛnɛ ma ni ala bɛ furu in na a bɛ kɛ ça c'est vrai donc adamaden ni ko y'i sɔrɔ ala bila ɲɛfɛ i ka kɛ limaniya jɔn tiɲɛ don ni limaniya tilala mɔgɔ la i bɛ kunangoya concert min fana filɛ ka kɛ peut-être n'anw tun ye concert in kɛ a don ko wɛrɛ tun bɛ bɔ a la min tɛ nin si ye ni ala ma sɔn fɛn min ma ka kɛ a tɛ kɛ halisa an bɛ ala de deli ne ni Palmer fila bɛɛ ka hɛrɛ bɛ min na diɲɛ kɔnɔ ala k'o latigɛ an ni ɲɔgɔn cɛ voilà vraiment titɛmɛ ka vraiment merci bigini vraiment albi i mun fɔ titɛmɛ ka ko bɛ dépend ala la mais ne yɛrɛ bɛ fɛ ka ɲininkali dɔ tɛnku bigini na personnellement e ni ɲɔgɔn cɛ si c'est possible oui vas-y i bɛ Palmer fɛ wa n b'a fɛ a ka di ye Palmer ka kɛ i furu cɛ ye a ka di ye i ka kɛ a furumuso ye wa a ka di n ye a ka kɛ n furu cɛ ye ni n ka hɛrɛ b'a la ni ne ka hɛrɛ bɛ Palmer ko de la hali sansan ala ka kɛ amina yarabi c'est clair ala ka duwawu minɛ je pense que ça c'est clair a tɛ tɛmɛ nin kan hali bi a ye dɔ fara partageli kan ɲininkaliw bɛ ka di ne ye Thierno an da bɛna i ka nin question in poser Palmer fɛnɛ kunna oui nin bɛ poser Palmer kunna voilà je sais que o b'a to dɔɔni ko dɔw nɔgɔya quoi non nin bɛ poser Palmer o tɛ problème ye moi je pense que ça c'est maintenant o ye diyagoya mais an ka taa dɔɔni Palmer ji dɔ b'i kɛrɛfɛ i ka dɔ min wa a ye ji d'a ma a ma se jiko min a ye ji dɔ min i ka ɲigin dɔɔni a ma se jiko ma ji dɔ ni min sa ko minɔgɔ b'i la quoi a ma se jiko ma ok donc an bɔra ka bigini ka kuma lamɛn la ça y a rien à dire devant les hommes cɛw ɲɛna diɲɛma ɲɛna bigini ko Palmer ka d'a ye k'a b'a fɛ a bɛ fɛ fana a ka k'a furu cɛ ye a bɛ fɛ k'a jigi sɛmɛ Palmer la walasa Palmer ka se ka diɲɛ ɲɛnamaya ɲɔgɔn fɛ bonya ni karama kɔnɔ je pense que o kuma jɛlen don nka a ye kuma dɔ fɔ o nafa ka bon n'a bɛɛ ye ko ni a ka hɛrɛ b'a la ko ni ala fana tɛ ko la
Côté sabati. Palmer fana o kelen fo. Je pense que bigini fana segiro quoi. Et ça c'est très important. Ko be ala ko di parce qu'on est islamien o de la mba fo ni ala mo fin vers la ticket. Fin be sababu ye. Donc Palmer nya shima. Ate. Je pense que ibora ka bigini ka jabi me. Fana be fengi nyinga personnellement eni ni ñogon ci en ci da mo ñogon ci. Tari bigini baga ka di wax iba faire. Sorno. Bingini baga ka di ni. Vraiment ça c'est bien. Bingini bi Kadinye. Kadinye volonté de. Ne be teme Kadinye sans fait. Parce que ne bingini ta ka kay kwa fa. Fa min te balo la bi. Ça c'est très bien. O ma dogo jien mo ko shila. Ka ke abay ba min te balo la. Allahu akbar. Ka son ala ka denyama. Parce que muso ikera cheba koro tugo muso fana muso wallahi muso ka ke amma cheba koro fana bingini sigi tugo leje bi al sourire mi me bingini nga Palmer a participé non ça c'est très bien ça Palmer c'est point point c'est un bon poète côté à un moment donné il faut que ça nous éclairci c'est vrai ni bingini ni ne nostro d'une part amani ñoyal fitinante bisoro oui tiens wallahi c'est bien ko be jigiyadi ça c'est vrai ñan nen ni nga bingini kanu ne amne jigiyadi la jigi kono ko be bala maare kuma do fo nanga here de bi ñogon bolo ya rabbi ya machine ala ka latikani ñogote amina ya rabbi mais kuma kelembe ese meri ñete bingini na parce que Amérique, tu es au royaume. Amérique, qu'est-ce qu'il y a de bigini là? Amuzera? Asakuma de sera quoi? Amérique, ça comment sera? Kuni minya boga bigini na kabi nyachi. Oh. D'accord. Micro geri dans la donne. Bingi bene bolo ina fon yere wolo serde. Bigini be bolo ba fi wolo ser. Voilà. Ay nyetala. Neni bingi ñogon don. Ay nyetala yi ujabi wan. Bingi ñogon ne nyetala. Ngoro mo wolo serbe se ka jaye mais oni yeba la chen sa sira kan kelonte. C'est vrai. Neni bingi ñogon don safi sababu yala. Bebe neni safi ka collaboration kalama safi ka concert folo babembala. Ne da organiser. O ya sura ni fen chaman ke ñogon fe. Wa ale de fene bingi taka ne ma ka kalfane la karsan be fe iki occuper karsala. C'est vrai. Ali bingi ka concert folo mun tun kan ke ale de ya dine ma ka fo karsa yene take to ma kadin ka ni takete bon yani o bara ɲɔgɔn ya fene cɛ o ya sɔrɔ ne Palmer be ɲɔgɔn dɔn n'o de fɔ ngo a fene be ne bolo n'a fɔ n frère mais ali ne wolo frère n'an be jɛ tiɲɛ ne kan oui tiɲɛ c'est pourquoi ngo ne tɛ n sigi plateau kan kuma bɛɛ k'an da don concert ko kuma la mais n ye n da don na kun de kama wa diɲɛ mɔgɔ de fene sigilen bɛ k'an lajɛ n'a nana kuma munumunu k'a dabiri ɲɔgɔn da la bɛɛ be tigɛ an na wallahi. Donc Malien on ambe hakatuka nyini ke an kanubagaw fe ni wati na diɲɛ fantan ani nani fɛ ni wati na abe énergie du Mali don courant de kun tigɛra na ni wagati na donc an bɛ hakatuka ɲini kɛ an kanubagaw fɛ nka groupe y'a ta entre que groupe k'a ta donc connexion kun redémarrer la donc o de réseau perturbé dɔɔni donc je pense que o tɛ koba ye ko la an bɛ hali bi continuer kuma kun bɛ mairie bolo kuma tɔw bɛ yen an b'a ɲini a ka continuer ka vidéo ka partager kosɛbɛ kosɛbɛ parce que Bigini Bagaga ani Palmer olu de b'an bolo
bolokɔrɔ ni waati na ouverture media kan an lajɛlen do YouTube sanfɛ Facebook kan an ka bɔlɔlɔsira bɛɛ ani an ka site web donc an b'a ɲini an kanubagaw fɛ vraiment u ka dɔ fara partageli kan parce que kuma minnu bɛna bɔ an ka seko n'an ka dɔnko tigilamɔgɔ ninnu da c'est très important sabula u kanubagaw u ka se ka faamuyali caman sɔrɔ ko ninnu na je pense que an ma ɲɛsin Medi ma Medi sans plus tarder jumɛn tun b'i bolo joona i kan parce que question tɔ b'u ka ca. An bɛ kuma teliya n bɛ n balimakɛ Palmer rassuré ne ɲɛ tɛ bingi la ka kɔɲɔmuso ne ɲɛ t'a la au contraire ne b'a fɛ i n'a fɔ n yɛrɛ propre sœur de n'i y'a ye n ye kuma fɔ k'a lajɛ parce que n'a ma ɲɛ k'a fɔ an déplacera ka na an sigiya ka kuma mɔgɔw ka bonya de b'an kan an tɛ se ka kuma fɔ ka nɔgɔ to a la wa mɔgɔ min b'i fɛ o de bɛ tiɲɛ f'i ye Thierno École 20 ka événement dɔw la surtout an bɛ minnu kɛ périodiquement san ni san i bɛ taa sɔrɔ ani événement don cɛ je te le jure place min bɛ réservé anw bolo k'a sɔrɔ hali client dɔw t'a dɔn a bɛna artiste jumɛn ta ɲina tuma dɔ a bɛ salle kilancɛ bɔ danaya de b'o kɛ donc o kama n'a ma ɲɛ k'an nana an sigi ka kuma plateau kan an ka kuma fɔ mɔgɔw bɛ mun faamuya voilà j'ai eu l'impression que ne ni Palmer ma ɲɔgɔn faamuya yɔrɔnin dɔ la mais kɛlɛko fɛnɛ tɛ n b'a éclairci public k'a faamuya d'accord concert ko ne bɛ n da don a la wagati min na ka organisation ta en main ni Bingi kumana je lui ai demandé confirmation ni est-ce que vous êtes prêt à aller jusqu'au bout ko c'est-à-dire ko bɛɛ kɛra sɛbɛ nin bɛna kɛ nin bɛna kɛ nin bɛna kɛ parce que mɔgɔw sigilen bɛ ka o de kɔnɔ m'a faamuya donc ale y'o assurance di ne ma yɔrɔ min na ne tɛ jigin fanu na parce que confirmation hakili la olu y'a ta ni min ye komi mɔgɔw bɛ k'a fɔ bezi don wa bezi tɛ wa olu y'a ta n'o hakilila ye an bɛna yira mɔgɔw la k'a fɔ bezi tɛ pour que mɔgɔw k'a confirmer mais a ma ta ni furuko hakilila ye tout de suite mais vu que fanu ŋaniya ye furuko de ye wa ni mɔgɔw b'aw dɛmɛ fɛnɛ mɔgɔw b'aw dɛmɛ sɛbɛ de sira kan o kama mɔgɔw y'a kɛ o ye mais ŋaniya juguya tɛ tiɲɛ don i y'a faamuya ŋaniya juguya tɛ d'accord donc ni mɔgɔ ye ko kɛ ne ka yen yɔrɔ bɛ hakɛ to i kelen ka ɲininka confirmation ko la an y'a kuma fɔ ko est-ce que an pɛrɛlen don ka ko kɛ ko min b'a yira k'a fɔ confirmation yɛrɛ yɛrɛ bɛ yen donc il faut pas que aw ka ni ɲɔgɔn événement ba organiser k'aw ma ko ɲanama kɛ yen nɔ ko mairie ko bɛ kɛ a don min b'a yira k'a fɔ ko confirmation bi voilà donc après concert est reporté ko nana d'accord donc concert est reporté ne yɛrɛ tun ko bon ne yɛrɛ tɛna an sigi tiɲɛ na k'a fɔ concert ma annulé a bɛ reporté parce que n'a reportera kɛcogo t'a la fo nin yɔrɔ min bɛ yen nɔ ka bɔ yen o yɔrɔ in bɛ bɔ yen cogo di je sais que e hakilila ye mun ye n ko mais ne bɛ fɛ ka Palmer yɛrɛ fɛnɛ hakilila dɔn n y'a fɔ Palmer ye n y'a fɔ a kɛrɛfɛ mɔgɔ dɔw ye n ko ni Palmer yɛrɛ kuma na n'a y'a yira n na k'a fɔ vraiment ne pɛrɛnnen don bi ka don mais blocage bɛ nin yɔrɔ in de la parce que ni famille ta don o bɛ solutionner ni ale pɛrɛnnen don ka don moi j'accepte an bɛ se k'an sigi k'a fɔ an y'a reporter parce que au niveau a mɛn o mɛn an bɛ solution sɔrɔ o la donc ale yɛrɛ y'o confirmer ne donc aujourd'hui ni peut-être kuma munumununa o yɔrɔ na k'a kɛ comme si sɔsɔli bɛ k'o la je pense que o yɔrɔ in je pense que an y'o yɔrɔ jaabi ka tɛmɛ voilà donc o yɔrɔ jɛyalen don parce que c'est lui qui m'a confirmé ça an bɛ continuer ɲininkali la ɲininkali nin yɔrɔnin fɛnɛ éclairci ok rapidement Bingi y'a fɔ cogo min na je pense que bɛɛ ye ne ka kuma mɛn fɛnɛ ne y'a fɔ ten on était tous consentants sachant que an b'a dɔn foyi tɛ yen ale ni ne bɛ kuma min na o y'a sɔrɔ reporteli ko kuma de bɛ yen donc ok maintenant sisan reporteli bɛ kɛ an bɛna a da mɔgɔw ni somɔgɔw sɔnna an bɛ taa confirmation kɛ o kan de kan mais est-ce que depuis première partie la ko ne sɔnna ka don a kan an ka taa ko dɔ kɛ o ma don ne n'ale cɛw. Mais j'ai pas dit ça non plus. J'ai pas dit ça non plus. Voilà, j'ai pas dit ça non plus. Vous m'avez appelé, ni fait un argument avant de me laisser parler. Vas-y, Palmer. Il m'a fait première partie euro. Bingini ba do fo ite wa do no kanka. Ne fene do no kanka. Ale nana kuma mena do no kanka. Jusqu'à ce que Olube send for Mary. Non, Mary, s'il vous plaît, il y a comment faut à toi faire ka korofofo. Mary, il est promoteur de spectacle. Ale nyaba ka warde la. Atna sega na foi que nen bingi ni nyonga chama ben min kanga ko. Yo fo bingi c'est pas une petite fille. An be dona ni kanika. Mary ere nana ale dona au kanka. Am gata concert de la et non un mariage. Maintenant Palmer a be se ka jume ke scénario jume be se ka labe min be se ka ta ke mo nyoko. Nte se ka scénario ke ka soro foi matem foi tani nyoti. Ko sera degere ma join demba folu ke. Join woro kole. Est-ce que ne Palmer de bora ka fo bega na woro club e ou ni be. Moi je ne concert de promotion ke
concert confirmation mais pas concert mariage mairie nana ale donna au kankan sisan mi amena le sanga ko éclairci ni ko be nyene bora concert confirmation be ke on sona ka don o de kanka or la nana sigi ka kuma bi d'accord notre première partie là en fait fleni en bel donna au kanga sachant que foité OK wona ma dema folike ma woro kule ma mo cité d'accord. D'accord, donc je pense que au kuma famira o ye internautu ka ko ye nga je pense que kuma bebe kuma kele yoro confirmation yoro parents ka décision dron de kuma kele je pense que kuma numi ka bolo yoro la bigini ya fo palmer ya fo et puis ni ya ye problème nana kale a soro lo fait parce que balma ko ko gele ka teme ko beka donc faut bunya ka ta da olu koro kuraye ou ka valider ou la conserver sur ka bolo datuguni ala watiti me donc en la kanu bo yeni famille ngambi talbi question to bamulo amakla e menyashi imatuguni palmer e anya yi ka fo ko biginika carrière chamanya tege de won yeshi ma ke de bika biginika carrière seki ko kosobe ke de bika biginika carrière tien parce que bika bla retard la anya bo commentaire ou lantaro ni fana yayi si mi bolo o la ka fo bon otene surprend parce que kunu yɛrɛ ma to mɔgɔ kɔnɔ bi tɛ se ka to i kɔnɔ ne hakili b'a la ne ni bingini siɲɛ fɔlɔ ka na yan ni plateau kelen kan o y'a sɔrɔ bingini ko tɛ taa ne ko dɔ de kɛra ani ɲɔgɔn cɛ diɲɛmɔgɔ ye min kanu bingini ko yɛrɛ bonyana ka segin se ni bɛɛ ma mais c'est franchement désolant bingini kanubagaw a nɔfɛmɔgɔw ani des promoteurs comme mairie nous c'est qu'on a né de l'air bi comme faille bingini kola moi j'ai vraiment investi dans bingini kola non s'il vous plaît on a tout palmer kan yoro ne investira trop bingini kola chorno dogalima fa be dane gam bidji ngono ne ma fo jugu kunte ne na de mais bingini ko jugu ya bingini de kumbe problème kono moi j'avais pas d'antécédent sur terre au côté nous bébé mu fo muso ka palmer dem sanu ka tonton pal mais bio be tiena ne jera o beko ndona bingini kola jigiya min kama me jigiya mina fa fo yoro mina d'accord kan joani muguni kisenya fo yoro mina ka kujuru sibi anofe donc jigila tigati boyiro jigila tigati bonne yoro ne o fo depuis bité o te bikuma nte blam so la fo kiyama bingini kerane bolo fin do en kan mi menace de façon sacrée donc ni bini bingini moko ko konni de ba bingini ka carrière tien c'est vraiment désolant en fait au point même de vouloir même regretter pourquoi tout ça. OK Tiens, d'accord. Maintenant, la taganya fait meni yoroni la client parce que c'est très important. Oui mais on antena hagato ba antena kuma la segin. D'accord. Antena kuma la segin ka don ko fe mais be fe ka yoro do la dia parce que kana ke palmer kono comme ça a joué né. OK mais ma ni ya kan ka a vidéo partager misika ni ya ye courant kun tigera groupe de ata o de réseau seki ko doni donc je pense que courant na courant etuguni donc groupe ya bla. Voilà. Ne te sera ka joué. Ni mu fo concert ko la ne dona wakati mina. Confirmation ko est-ce que vraiment vous êtes prêt pour aller au bout nini bingi kumana elle me l'a confirmé ka fambe fait ka kodo qui sera à la hauteur nous de faux ya famia maintenant en y concert ko damne tenton après faut qu'on a surya reporter le ko ina blocage mbeke wakati mina ampmana ne pma min fo ala de inséré ko ale palmer siglin fle ma galon tige ma aglangla furu e jigaye ni famille tala a manga ke parce que en fla doron tira ke ne o kuma fɛn fɔ o bɛɛ bɔra ale de da ka fɔ ne a sigilen filɛ t'a fa kɔfɛ donc hali ne ka sɔn k'a fɔ an ka n'an sigi k'a fɔ a reportera parce que ne b'a dɔn ni olu fila jɛlen don n'a y'a ka kɛ blocage problème fɛn mana kɛ an bɛ Mali de la fɔ ka bɛn bɛ k'a la a bɛ kɛ o kama ne sɔnna ale y'o assurance di ne ma k'a fɔ fɛnɛ k'a b'a la ne m'o galon tigɛ i y'a faamuya déjà quand ne y'o kuma fɔ n'ale ye kuma dɔ fɔ mun bɛ se k'o contredire scène kan ni m'a la clé ne de bɛ kɛ galontigɛla ye ne y'o yɔrɔ la clé mais ni o ye illusion di ale ma k'a kɛ comme si ne y'a jugu ye ale bɛ k'o mun fɔ a ye ɲɔgɔn sɔrɔ o plateau min kan k'a fɔ k'a ni Bingi ye ɲɔgɔn sɔrɔ k'o daminɛna o la ne de nana n'a ye o plateau kan yan ni ne y'a jugu ye ne tɛ nana ye i y'a faamuya o concert nin ne de y'a organisé ka Bingi invité k'ale Palmer invité ka
Cheikh Sirimani Maïmouna Soumouni ni femme, les nanou be plateau incan. Donc, n'est à jouer notre ok. J'aimerais qu'il y ait vraiment à quoi euro famille, n'est à jouer. Maintenant, moi, quand c'est grand, moi, quand la mais fin de fin de moi, mi famille. Parce que moi, il d'abord un peu mal au fuir à l'Ignana. N'est pas mi faut tiens de nous de la clé. Peut-être pour moi, faut tu voir comment ni pour quoi il y a la non, avec ça impression aurait dit moi. Mais c'est très important à euro éclairci avant qu'il y ait avancé. D'accord. Voilà. Au famille. Donc, je pense qu'il y a une euro à l'Ibimali en bas, il y a un gars fera partager les camans quand nous faut. Ka foli la sen wati na masanjakte ma fo États-Unis ambe Mamadou Traoré fo ana formuso nyuma fo Espagne bebe kan laje Asmaou Cham fo Arabie Saoudite amina vidéo kungurun do teme anyo fana TikTok. Je pense que au vidéo obika fendo de fo bigini ani Palmer ka kola TikTok mo do anya kuma capter mo ka TikTok ou ka kuma e bezuke mo ka lame donc je pense qu'amina ateme 600 mo ba lame ba bigini de kanga o jabi parce que bigini de toroba la ni ma fila tigi bi ka fɔ k'ale bigini balima dɔ ye donc maliyɛnw b'a ɲini o fɛ an ka jɛ an ka o parti kunkurunin lajɛ rapidement ɲininkali tɔw bɛ yen an b'a ɲini an ka dɔ fara partageli kan kosɛbɛ sabula kuma minnu bɛna bɔ yan jaabi minnu bɛna bɔ yan o bɛ kɛ jaabi dan ye tuguni donc technicien nɛgɛ kɛrɛfɛ sama i ka vidéo kunkurunin i ka yira n'an ka lamɛn. bigini de ko sisan a kɔrɔkɛ n'a balimaw de Palmer wele ka Palmer lasigi sisan ko confirmation ko Palmer bɛna woro de bɔ wa a bɛna taa alliance de Palmer ko ka woro bɔ wa k'ale tɛna woro bɔ ko furu ko kuma t'u ni ɲɔgɔn cɛ dɛ ko k'ale tɛ bigini dɔ muso bigini t'ale dɔ cɛ ko fosi t'u ni ɲɔgɔn cɛ donc ko bigini kɔrɔkɛ de ko k'o tɛ se k'o ka kɛ k'o ka nin ko lase fo ni niveau ma ko Palmer bɛ fɛ jugu ka yɛlɛ bigini na de kuma caman quoi bigini fana Palmer fana kɔrɔmuso de ye nin u ba denmuso fɔlɔ Palmer ka diɲɛ kuma bɛɛ fɔ ne ɲɛna ko Palmer fana taara kuma ɲɛfɔ ne ɲɛna ko 2 jours avant concert k'ale bɛ billet ta ko ka taa France k'ale tɛ taa u ye pression boli a kan k'a kɛ menace de fɔ n ye quoi kɔrɔmuso in de fana ko a ma ko non k'i tɛ boli k'i bɛ bɔ concert kɔrɔ dɛ i tɛ boli soit i bɛ concert annulé parce que Palmer de concert organisé mais i ma ye k'i bɛ concert annulé soit concert kɛyɔrɔ la i bɛ t'i jɔ k'a fɔ k'a ko n'a taara jɔ k'a bɛ nin kuma fɔ mɔgɔ bɛ na crise kɛ dɔ bɛ na u kana na essayer ka agresser o n'a ɲɔgɔnna donc u ma se ka bɛn a la cogo si ko bigini fana ko muso t'a yɛrɛ furu wari bɔ ko Palmer ka furu wari bɔ dɔrɔn k'ale yɛrɛ b'a tɔ bɛɛ gérer ko Palmer ko ayi ko ko wa ko Palmer kana concert annulé k'u ka taa concert kɛyɔrɔ la k'a ka alliance don dɔrɔn ale tɛgɛ la ko k'a fɔ ko désormais ko c'est confirmé Maram Keita ko hali ni ko fosi ma kɛ tuguni Palmer fana ko ayi surɔ u y'a kɛ cogo bɛɛ la Palmer ko bigini ye bɛɛ wele ni muso ɲɛ fila ni bɛ ka kuma ale fila ni ɲɔgɔn ko tɛ fɛ k'ale k'i da don Palmer ka kuma ka fɔ ɲɛna tellement que bezu ko ye man d'o ye k'a y'u ka lagare de wele Segu k'a bɛ ka kasi ko mɔgɔ ka kuma k'a kana concert annulé mais fana tɛna se ka taa bateau don bigini tɛgɛ la koyi a tɛ se ka kɛ o. Voilà, donc je pense que Abora ka le kuma kungurunin la mais anya ni soro bololo ka abi palo la mɔgɔw ka bololo siraw kan donc je pense que kuma bɛ ka fɔ a la kuma badu et puis abi ma dabali ban an m'a fɔ tiɲɛ don an m'a fɔ nkalon don nka maa minnu kan ka a sɛbɛntiya olu de b'an bolo kɔrɔ ni o ye Palmer yɛrɛ ni bigini ye donc je pense que an b'a daminɛ bigini fɔlɔ la bigini i ye kumakan in mɛn nɔ. Wala n y'a mɛn Thierno. Mun b'i bolo ka fɔ nin na a fɔra ko ko i tun bɛ ka ko muso ka kɔrɔfɔ la k'e de bɛ ka naamu a ko forcer cogo bɛɛ walasa ko in bɛ se ka kɛ cogo min na. Ok bon komi kuma min don a ma fɔ ne ni Palmer fila si kɔ Palmer yɛrɛ sigilen bɛ yan nɔ ne ka sɔrɔ ne delila k'a fɔ Palmer ye n b'a daminɛ furu yɔrɔ in na fɔlɔ Palmer ne yɛrɛ bɛ n yɛrɛ furu ka n yɛrɛ d'i ma Palmer filɛ sigilen ne ka sɔrɔ a delila ka kɛ o tuma ne ye fukɔrɔden de ye ne bɛ n yɛrɛ furu ka n yɛrɛ di Palmer ma ça c'est un de deux kuma si t'a ka kuma kɔnɔ Thierno min ye tiɲɛ kuma si t'a kɔnɔ Palmer filɛ sigilen ne ka sɔrɔ Palmer ko k'a bɛ taa France 2 jours avant le concert a filɛ donc ni juma kɛ e bolo ni kuma gilan de lahara tɛ nɔgɔya dɛ nin bɛ bila nin fana ɲɛ sini wallahi d'accord donc Palmer jaabi dɔ b'i bolo o fana na voilà an tilala y'an ba ka kuma mɛ nin kuma in kɔni bɛ polopolo la TikTok kan n'i ma fili bɛɛ bɛ k'a lamɛn et puis maa caman dara la quoi jaabi jumɛn b'e bolo tiɲɛ don wa. bigini ma fiyɛ ka ban ko nkalon don. tiɲɛ tɛ. a ma fiyɛ ka ban. ayi bigini y'a fɔ n ye kɛ mais e fana ka jaabi a ma kɛ. a ma fiyɛ ka ban. a y'a fɔ n ye. donc tiɲɛ tɛ tiɲɛ foyi t'a la. tiɲɛ foyi tɛ nin na.
mais mun mɔgɔ bɛ nin kuma fasugu da mɔgɔ la ta peut-être sans ere bolo mun kɛ bon ni ko juguya fanga bonyana ko bɛɛ b'a la bɛɛ b'i ta kɛ mais muso min bɛ ka kuma a b'a dɔn wa ne t'a tigi dɔn et puis cɛ min bɛ boli diɲɛ kɔnɔ o tɛ Palmer ye bolili kɔni u k'o kuma bila e tɛ boli n'i y'a ye ne sɔnna ka na n sigi hali plateau kan boli nɛgɛ t'i la et puis cɛya bɛɛ tɛ kumaba ye mɔgɔ bɛ ko dɔw to hali sutura la bange la c'est vrai ne de y'a fɔ a climat b'a faamu. Ok, donc Palmer hali bi mi question wɛrɛ tɛnku e la entre temps an kanubaga wɛrɛ bɛ Seydou Jara an b'a fɔ ka waleɲuman dɔn yan Matu Style an ka foli bɛ s'a ma a fana bɛ k'an lajɛ fo Ɲamakɔrɔ a n'a furumuso ɲuman Madame Jara Umu Jara an b'u bɛɛ fɔ ka waleɲuman dɔn yan Seydou an kanubaga belebeleba don an ka foli bɛ s'a ma Matu Style la fo Ɲamakɔrɔ an b'a fɔ nin waati in na an y'a ye k'a fɔ mɔgɔw ka kɔrɔfɔ la tuguni Palmer ko i bɛ ka tugu Bigini ko intérêt kama ko intérêt i bɛ ka tugu a ko nata hakili intérêt bamanangalama ye nata de i nata b'a la jaabi jumɛn b'i bolo fana na kumaw cayara dɛ u bɛ n bolo yan wa i k'u jaabi ka ɲɛ kosɛbɛ i kanubaw kulo b'i la bon i bɛ tugu mɔgɔ kɔ nata la fɔlɔ fɛn bɛ mɔgɔ min bolo min ɲɔgɔn t'i bolo i bɛ nataw la ka tugu a kɔ an yɛrɛ ka ko d'an ni ɲɔgɔn cɛ o tɛ dɔgɔlima ye parce que n tɛ fɛ ka don Bingini gasi la mais foyi tɛ Bingini bolo ɲɛnamaya kɔnɔ min tɛ ne Palmer bolo kuma tɛ k'i bɛ ɲaga la nata tɛ ne y'o fɔ yan n bɛ san hɔrɔn kan kan ne ni Bingini ka ko jigiya de don diɲɛ mɔgɔ si ka n'o dɔn Bingini yɛrɛ filɛ la preuve est que hali ne ni Bingini bɛ taa concert la on a des managers différents a ka manager b'a ka kasiw discuter cogo min ne ta sigilen filɛ a bɛ n taw discuter ten an ka foyi tɛ mélanger Bingini bɛ taa la a ka jeliya kɛ ka na compte rendu t'an ni ɲɔgɔn cɛ ɲɛnɛmaya kɔnɔ min bɛ ne ni Bingini yɛrɛ cɛ don o don ko ni kalo ko la ani an yɛrɛ cɛ ni musoya ni ɲɔgɔn cɛ ale b'o dɔn a ma se ne ka n sigi diɲɛ mɔgɔ ɲɛkun kan bi ko n b'o fɔ c'est vrai a banna a tɛ tɛmɛ nin kan nin kuma jɛlen don hali bi Maliya ye dɔ fara partageli kan mairie fana b'an bolo yan question belebeleba damadɔ bɛ yen yanni ka olu tɛnku Bigini ni Palmer la an ka jɛmukan kun cɛ o question nafa ka bon an y'a ye k'a fɔ page dɔ bɛ yen ko Mali jolidenw an da bɛna se olu ka ɲininkali ma an y'a ye olu tun bɛ Bigini soutenir kosɛbɛ kɔsani in na bi an balila ka mɔgɔw y'a fɔ k'u ye a publication dɔ bila olu fana y'u tori ka bɔ a kɔrɔ dɔɔni an y'o fana ye an da bɛna se o jaabi ma en même temps fana an y'a ye fana ɲininkali wɛrɛw la ko Bigini balimamuso dɔ fana bɛ yen o fana ye ko de la ka vidéo dɔ fana kɛ k'a fɔ ko Bigini je ne sais pas ko a danganen don même a denw je ne sais pas ni ma fili donc kuma c'est à dire kuma in bɛ yen an da bɛna se o fana ma kuma caman de bɛ yan mais yan'o cɛ n bɛ ɲɛsin mairie ma mairie les futurs projets de Eagle Event an y'a ye i kɔni i bɛ concert kɛ mairie c'est à dire que tu as quelles sont tes impressions i ka fɛnw bɛ mun kan i ka futur fɛnw ye mun ye parce que i bɛ concert organiser i bɛ fɛn caman kɛ en même temps n y'a fɔ n ka kuma na tu es le président aussi de la fédération des entrepreneurs culturels du Mali i bɛ tila ka kuma fɔ ka ɲɛsin Mali c'est à dire que culture minnu bɛ seko n'a dɔnko kɔnɔ i bɛ fɛn f'o la a ka projet natɔ ye jumɛn ye. Ok, d'accord. Donc, Thierno, question cayara doni, mais me fele ke ka be jabi dakulen damadɔ la. Voilà. Eagle Event ka projet nata u ka ca dɔɔni. Ni ala sɔnna ma an bɛ ka projet dɔw labɛn seli wagati la. Bon, o tɛmɛnen kɔfɛ fana an bɛ ka fɛn dɔw labɛn an bɛna minnu kɛ chaque mois de façon mensuelle. Donc ni ala sɔnna ma dans les jours à venir comme an yɛrɛ fana bɛ communiquer kosɛbɛ an bɛna détail di mɔgɔw ma. Bon, maintenant concernant mes impressions surtout sur ces deux artistes. C'est-à-dire n bɛ se ka min fɔ ninnu ka ko la. N bɛ se ka min fɔ ninnu ka ko la. Thierno, an bɛ jamana min kɔnɔ malheureusement c'est un pays très compliqué. Nous en tant qu'agence problème tɛ anw ni mɔgɔ cɛ. Anw ni bɛɛ bɛ baara kɛ an tɛ mɔgɔ dɛmɛ ka mɔgɔ kɛlɛ an tɛ mɔgɔ labila mɔgɔ ye. Mais n ye mun remarqué kosɛbɛ ani artiste caman bɛ baara kɛ mais juguya ka bon ninnu ka ko la kosɛbɛ. Parce que souvent événement ye a n'a difficulté don a n'a problème don mais ninnu tɔgɔla ko o ko n'an y'a daminɛ anw yɛrɛ bɛ kɛ attaque dama min cible ye o de ka ca. O de ka ca surtout principalement Bingi c'est-à-dire ni den nɔfɛ juguya ka bon. An ye concert fɛn fɛn boloda c'est-à-dire anw yɛrɛ passera fɛn o fɛn a ka bon ala ma a ka bon mɔgɔ hakili ma quoi.
m'a faamuya donc n'i y'o ye ko la hali bi o ko tɛ ka jigin fo bɛ ka yɛlɛ ka taa i b'a dɔn k'a fɔ ko ala b'a la donc ne bɛ ko in bɛɛ di o ala kelen ma c'est pourquoi chaque fois ale bingi yɛrɛ a mana kuma ni ko ko bɛ hali ni ko dɔw kɛra n'a kamana gana même si ni 2 heures du matin de don n'a ko ne ma mairie nin kɛra tuguni dɛ nin kɛra tan nin kɛra tan a yɛrɛ bɛ tila ka kuma kelen min fɔ ka d'a kan o de y'an ka di ala ma donc ne bolo a b'a yɛrɛ ŋaniya de bolo a b'a yɛrɛ ŋaniya de bolo maintenant Mali culture ta fan na c'est vrai an minnu bɛ dans le milieu culturel en tant qu'entrepreneur an caman jɛra ka jɛkulu dɔ sigi n'o ye la fédération des entrepreneurs culturels du Mali agence caman b'a kɔnɔ artistes caman b'a kɔnɔ donc u jɛra ka ne k'a président ye ŋaniya tɛ dɔwɛrɛ dans ce milieu la an ka jɛ k'an tigɛ di ɲɔgɔn ma an ka jɛ ka ɲɔgɔn dɛmɛ Mali de la i b'a ye artistes dɔw bɛ san ni san kɛ u bɛ bɛɛ la ɲɛnajɛ u bɛ tɔgɔ sugu bɛɛ sɔrɔ ka diɲɛ yala mais wagati dɔ bɛ kɛ ni gɛlɛya y'u sɔrɔ ni ko y'u sɔrɔ fo ni mɔgɔw farala ɲɔgɔn kan ka delili kɛ pour que k'u dɛmɛ sinon lebu dan don donc an ka laɲini ye an ka jɛ an bɛ se ka ɲɔgɔn dɛmɛ cogo di ni an dɔw kungo wulila an yɛrɛ dama ka se ka ɲɔgɔn dɛmɛ ka sɔrɔ n'an ma saraka deli mɔgɔ fɛ i n'a fɔ exemple min tɛmɛna kɔsani na n'o kɛra Bakaren ka cas ye l'artiste Bakaren sɔrɔ aw yɛrɛ bɔr'o kalama alhamdulillah an sera k'an jeniyɔrɔ fiɲɛ o ko la kosɛbɛ donc nin yɔrɔ in na n bɛ appel lancer homme culturel bɛɛ ma an k'a lajɛ hali bi an ka jɛ an ka ɲɔgɔn minɛ hali jɛkulu minnu bɛ yen an k'a lajɛ n'an bɛ se ka jɛ o jɛkulu ninnu fana a ka fara ɲɔgɔn kan an bɛɛ ka se ka kɛ jɛkuluba kelen kɔnɔ kulu jɛlen de bɛ bi fɔ donc o ye ne ka appel ye k'a lancer milieu culturel mɔgɔw bɛɛ ma. Merci beaucoup Mairie n bɛ ɲɛsin Bigini ma Maliyɛnw a ye dɔ fara partageli kan jɛmukan bɛ ka surunya a banyɔrɔ la o kɔrɔ k'a bɛ ka se question nafamaw ma ɲininkali nafamaw ɲininkali minnu bɛ yen ko bɛɛ sigin bɛ k'a kɔnɔ Bigini an bɛ page dɔ ye Facebook kan ko Mali jolidenw cɛw de b'a kɔ wa jinɛw de b'a kɔ wa an t'a dɔn musow b'a kɔ wa page in kɔni n'a y'a gɛnna i bɛ siran Dabidu maa t'a dɔn mɔgɔ minnu b'a k'o kɔfɛ u bɛ se ka bɔ n'i ka ko ye cogo o cogo Ala de b'a dɔn FBI mɔgɔ de b'a ko kɔfɛ wa walima maa dɔ de b'a an t'a dɔn quoi c'est à dire que a page in kɔni ni u damagar'i la dɔrɔn i bɛ su fila kɛ miiri la nka a ma nɔgɔn f'i ka kɛ cɛkisɛ an y'a ye u bɛ défend o ye maaw dabali ban i ka passage fɔlɔ la an ka plateau kan n k'i ma n ko Mali jolidenw page dɔ bɛ yen ko Mali jolidenw n ko an b'a ye u b'i défend tari i b'u dɔn i ko k'i t'u dɔn i m'a fɔ tan wa i ko nka k'i ka bonya bɛ s'u ma ko parce que u b'i ka fɛnw kɛ i kɔni t'a dɔn i t'u dɔn i t'u bɔyɔrɔ dɔn maintenant on a constaté que ce matin depuis hier a ka publication kɛlen k'a fɔ ko concert bolo bɔra a ma publication kɛli daminɛ donc u yɛrɛ ka question poser i dɛmɛbaaw don nka an y'a ye sɔgɔmada in na tuguni u ye publication wɛrɛ kɛ maaw ka fɔlɔfɔlɔ la dɔw y'a ci ma ko kɔni u bɛn'u sigi k'i lajɛ ko nin k'u dusu bɔlen du kɔrɔ fɔlɔ Bigini u b'a yira i dɛmɛbaaw i yɛrɛ ɲumanna minnu bɛ k'i dɛmɛ ko la a ko bɛ ka caya mun bɛ bolo ka fɔ Mali joliden ko in na u ka nin jaabi in an hakili la i y'a ye fɔlɔ wa? N y'a bɛɛ ye. I y'a bɛɛ ye? N y'a bɛɛ ye. U ka publication fɔlɔ la u ko an yɛrɛ bɛna ɲɛfɔ concert bɔra a ma ko min na publication filanan na u ko tiɲɛ de ka d'ale olu ɲɛ tɛ kun foyi la min ye concert in reporté publication sabanan na u nana ko an ka vie privée y'an ka vie privée de quoi donc mɔgɔ man k'i da don an ka vie privée la an yɛrɛ place la voilà sabanan u nana conseil min b'u bolo ani u diminen don cogoya min na u y'o yira ne yɛrɛ de la ne b'u faamu Thierno Mali joliden ni ne bɛ mɔgɔ dɔn Mali joliden na hali mɔgɔ kelen ko cɛ don ou bien muso don ne sini ɲininkali fɔlɔ ka bɛn a ma ni sini ɲininkali fɔlɔ ka bɛn a ma ne ka sɔrɔ n bɛ mɔgɔ dɔw la ko cɛ b'u la ou bien muso b'u la ko ne bɛ mɔgɔ dɔn Mali joliden na ne sini ɲininkali fɔlɔ ka bɛn a ma mais Mali joliden ye n dɛmɛ ka se degré min ma n yɛrɛ ni Ala de b'a dɔn quoi k'a daminɛ depuis n ka difficulté tuma la depuis a ma fɔ n ma bingi tan cogo la fo kana bingi ko bila nin niveau la Mali joliden dɛmɛ u ye n dɛmɛ ka se degré min ma n yɛrɛ de b'a dɔn donc ni ko kɛra ko min ma ɲi ne ma a ma ɲi bingi ka image ma a ma ɲi bingi ka carrière ma ne b'u ka couleur faamuya n b'a faamuya u diminen don ka da kun min kan parce que fɛn min kɛra sisan en réalité a ma ɲi carrière ma a ma ɲi image ma kanubaga ɲumanw de bɛ se k'a faamuya
k'a fɔ ko mana jɔn sɔrɔ ala ka latigɛ de don et puis ni mɔgɔ ka di ye réellement i b'a fɛ i ni de la i kan ka k'a fɛ gɛlɛya la i kan ka k'a fɛ nɔgɔya la mais gɛlɛya don t'a tigi nɛni don ye gɛlɛya don tɛ kuma caman ba y'a tigi da la ka dɔ fara ko kan mais n bɛ MGD mɔgɔw b'u faamuya parce que u bɛ bingi de protéger li nɔfɛ ka daminɛ kunun na fo ka na bila bi la u bɛ k'a ɲini ka bingi de protéger ni ko kɛra ko min ma ɲi bingi ka image ma a ma y'a ka carrière ma tiɲɛ de ka di ala ye n b'u faamuya n'u dimina n b'u faamuya mais dans les jours à venir ou bien peut-être mɔgɔ hakilimaw don u b'a faamuya. Nka y'a mɛn kɔsa in na ko i tun ye problème dɔ sɔrɔ fanga baarakɛlaw tun ye wele n'a sɔrɔ la contact bi y'an n'u cɛ tiɲɛ don wa. Depuis ala kan da ka hakɛtigɛ ɲini kɛ an filɛlibagaw fɛ mun ye courant kun tigɛra tuguni groupe y'a ta a yɛrɛ ɲɛ b'a la Mali bi ta an bɛ an ka autorité wele hali bi vraiment u ka dɔ fara cɛsiri kan nin ko in na courant tigɛ vraiment barika ka bon an ka jamana kɔnɔ surtout an bɛ ka don funtɛni wagati mun na c'est pas du tout facile donc courant tigɛ nin bɛ se ka kɛ nin ye o daminɛnen de ye wa je ne sais pas mais courant tigɛra tuguni donc avant que groupe k'a ta donc connexion bi tila ka redémarrer tuguni ka na o de b'an bila retard la un peu donc an bɛ ka tigɛ ɲini kan an filɛbagaw fɔlɔ donc maintenant Bigini i kun bɛ jaabi la yɔrɔ mun na o ye n ko an y'a mɛn fanga baarakɛlaw kun aw wele Mali jolidenko la tiɲɛ don wa. Bon c'est vrai mais u y'an ɲininka de ka ɲininkali sen b'an na est ce que an b'u dɔn contact b'an n'u cɛ bon n y'a yira u la n dɛmɛbagaw de don n y'u dɔn réseaux sociaux de kan komi diɲɛ mɔgɔw y'u dɔn cogo min na u bɛ n dɛmɛ de mais connaissance kelen tɛ n'u ni ɲɔgɔn cɛ. D'accord, merci beaucoup. Donc maintenant an bɛ ɲɛsin Palmer ma rapidement Palmer an bɛna Bigini na tuguni yanni Bigini ni tilala la an bɛna Bigini na an y'a ye k'a fɔ ko concert fɛn fɛn bɛ yen ko a bɛ annulé kɔsani in na parce que an y'a ye même Mauritanie concert a annulera Mauritanie concert annulera o kɔfɛ aw taara Burkina mais an y'a ye tuguni concert nin concert in o fana annulera tuguni nin y'a filanan de donc caman ko a caman ye de ko spécialement surtout ko Mauritanie ta ko Mauritanie ta yɛrɛ sɔrɔla i fɛ parce que ko jaabi ma fu ye a ko la quoi. Bon Corno ne Palmer ne bɛ n da de ko caman na dɔw yɛrɛ tɛ dɛ bin yɛrɛ suturali don parce que an yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ n'an ye ko dɔw kɛ an bɛ bɔ ni ɲɔgɔn ye. Tiɲɛ don. Les linges sales se lavent en famille. En famille oui. Hali ni ka sɔrɔ kuma dɔw la ne yɛrɛ b'a ye bin yɛrɛ bɛ ne to mɔgɔw bolo mais ne fura dama ne t'a to mɔgɔw bolo parce que n tɛ n dalakan in fa ye quoi. Mais mɔgɔw b'a fɔli min kɛ ko ne de bɛ concert annulé ne ma deli ka diɲɛ concert foyi annulé. Mauritanie kan min ni mɔgɔw y'a fɔ principalement ko ye ne nɔ ye n b'a f'i ye ni ka sɔrɔ hali e Corno don n'i bɛ sɔn ka don a da fɛ ne Palmer ma bonya ko o ko la dans la vie ne tɛ don o da fɛ parce que Mauritanie concert kɛra o y'a sɔrɔ an taara Kayi fɔlɔ a kɛra n na n y'o accepté Bingini gasi kama parce que u y'a fɔ cogo min ale ka juguya ka bon ne mana ko o ko kɛ fɛn o fɛn mana kɛ retombé bɛɛ bɛ bin Palmer de kan Palmer n b'a bɛɛ mun tɔgɔ la parce que n b'a dɔn don dɔ la kan mana poro togo togo don dɔ la a bɛ labila tiɲɛ ye fɛn dɔ ye guloki kama faralen de don a mɛnna a janyana n'i tɛna sa ten don dɔ i tɛ an ka studio kɔnɔ o de b'a kɛ donc je pense que maintenant an bɛ continuer ni émission ye ka foli lase hali bi Mali câble fana ma olu fana ye an dɛmɛba belebeleba ye an b'u fana fo kosɛbɛ kosɛbɛ k'u waleɲuman dɔn ka mun ye mouvement an b'i kɔ an bɛ foli lase olu fana ma donc Palmer an b'a ɲini ka segin i ka question in kan mun ye Mauritanie ta ye parce que a yɔrɔnin tigɛra mɔgɔ caman ma fɛnw faamuya la donc je pense que mɔgɔ bɛ ka a demander k'i ka segin a yɔrɔ kan u ma foyi faamuya parce que réseau tun bɛ ka tigɛ an bɛ ka tigɛ ɲini ka hali bi an filɛlibagaw fɛ an bɛ Mali de la yan dɛ courant tigɛ de b'an dala yan courant de ye tigɛ ko fila kɛ sisan k'an to émission na groupe de y'a ta groupe b'anw bolo n bɛ segin a kan groupe belebeleba de b'anw bolo yan 15 kavia kɔni wa an bɛ savon dima baarakɛlaw fo olu de y'a d'an ma an b'u fo kosɛbɛ o de y'a to courant kɔni tɛ tigɛ anw na yan bilen fiyewu nka ni courant tigɛra yan'a ka ta minute 2 kɔnɔ o bɛ kɛ sababu ye an ka réseau bɛ sumaya a yɛrɛ bɛ Mali ko dɔn a ma nɔgɔn an bɛ dugawu kɛ hali bi Ala k'an ka énergie kɔkɔ sinon dɔ kɛra nin ko in na donc Palmer an bɛ Mauritanie ko kan
an ko ko concert caman bi boba ma c'est-à-dire que particulièrement Mauritanta ko Mauritanta in ko ma famiya mun de kɛra exactement voilà nya fiye to ko mina ngo ne ma bonya jenatique koko la nete do dafe ne ma bonya jenatique koko la eti do dafe nete do dafe krofo bi bulu Mauritanie concert la ne ma annulé follow ngo ne de teta parce que manque de respect kera ne de la wa soro bien avant Mauritanie a kera na kai Sadiola Gorigo pela antara sababela bingini na ka manager mais ne nana o solo ne kelene nana ne ka manager ten no ñu respecter à l'interne parce que ko kera toko linge sale be laver so kon nadla mak mawla ñu refo ko bade mbeke nete son en prononcer à la parce que tout le temps Palmer ni ko kebe na bingini de ajuguma ni ko kebe bingini de ajuguma ne ka mankum bela jelen nyana maya kono be ni di donc Mauritanie tagala biye tara bingini na ka manageri mais ne kelenga biye tara ko ne kata nya fiye to ko beni ga carrière do al no asura en flabe wele ñokon fi beni ga manager do ça c'est vrai bo ale na ka manager ga biye tara u tara vi ke ne kelen ta tara nga manager ma bonya ne de ma bonya wala donc ne teta al ni nga soro ne fane de ga manager ni fla ka biye tara ni bingini takumata ne Palmer kun teta c'est vrai d'accord donc c'est à dire ko kumbendi le fait que biye mata ga manager yi donc o de kra sababu ye ima segata do ba ira ibi tali fen veke ini ga manager ribta an bebe tagali fen feke ananga manager beta jusqu'à ce que organisateur ba fo bingini era ga manager ye ko Palmer era ga biye ko manyena bo folo d'accord kuma tenne ga manager ma donc o manque de respect nete do daf ok atita mo ko merci donc bigini amanya shima nya fo ngo question kelen de bambulu ka soroka jem kan kunche ka krofo laba di aw be kelen na ma mumba kuna ko kunche ka fanu klubaw la bi Mali kono ani Mali ko ka munu zigime Sénégal Burkina Côte d'Ivoire Congo Kinshasa Maroc Algérie ambe befu ambe jamana dum fo États-Unis d'Amérique Canada fo ka table Angleterre ni France nuna ani Belgique Espagne ambe jamana dum fo ni yoro ko fele bela ala ka tunga no ya aw be kelen na ala ka ko la nyunu sabati ni wati na bigini menya shi manya fo chuko muna anya ye andila ka video do circuler fana to les réseaux sociaux ka ni ma fili i bel ser do abika foko je ne sais pas ko video ina abika idun danga ni ma fili ye video nya ya video kuma kan akoko i bel ser do adabe ka se idun ma je pense que idun danga si voilà ko den mini chekoro mu che si je ne trompe pas donc o kuma ye bololo mine ni aux réseaux sociaux o mumbi bolo bi ka fo ola ok saninga o question répond Cherno Palmer ye kuma do fa kuma kono be sigi doni ka kuma yoro la Palmer ko ale tene to mo bolo donc ale tene to mo bolo ne reta to mo bolo parce que dans la vie réelle ne yɛrɛ biɲini b'a dɔn Palmer jɔyɔrɔ ye min ye ne bolo ni n ye ko dɔ ye n'a bɛna k'a la ni ma réagir a la n tɛ a fɔ ko n b'a labila ça c'est vrai parce que adamaden aw fila ni ɲɔgɔn cɛ min b'aw cɛ aw yɛrɛ de b'o dɔn mɔgɔ fɛn fɛn bɛ ka kuma tan olu bɛ k'u hakilinaw de fɔ mais min n'ale yɛrɛ fila ni ɲɔgɔn cɛ min bɛ an yɛrɛ b'o dɔn donc a jɔyɔrɔ ka bon ne bolo ko n b'a fɔ ko n b'a labila yeah ok o tɛmɛnen kɔfɛ n ye video ninnu ye très bien ne nɛnɛ bɛ kɛ réseaux sociaux kan n b'a bɛɛ ye fɛn fɛn bin bɛ fɔ ne ma réseaux sociaux kan n b'a bɛɛ ye mais Cherno n y'a bɛɛ yira Ala la a bɛɛ kɛra ale de ɲɛna wa dernier mot bɛ Ala de bolo n denw de dangana Ala ye kalaman 2 min kalifa ne na olu de dangana o den ninnu fo ne ka sɔrɔ bientôt san 4 bi n'olu den ninnu fa tɛ ne de u ba tɛ ne de den ninnu dangana fo ne ka sɔrɔ u fini tɛ ne de u sanbara tɛ ne de u ka école sara tɛ ne de u ka fɛn bɛɛ ye ne de n ye faya place ta den ninnu ye ka baya place ta den ninnu ye o kɛra Ala de ɲɛna i denw den ninnu ye ni Ala b'o dɔn Ala n'Ala kira b'o dɔn danga min taara den ninnu ma ne t'u dakan dɔn Ala bolo dɛ mais Ala tɛ baasi kɛ den ninnu mais mun na den ninnu dangana ta parce que ketigi jɔ i jɔyɔrɔ la je sais pas n t'a dɔn u dangana min na parce que den ninnu u ma fɛn kɛ ka se au niveau ma quoi mais ne ni den ninnu bɛɛ an y'a yira Ala la Ala ka tiɲɛ o dɛmɛ
et de b'u fa place la ne de y'u fa ye ne de y'u ba ye bientôt 4 ans ko a bɛɛ bɛ sɛmɛ de la fɛn bɛɛ école sara dumuni fini sanbara fɛn bɛɛ ne de ye n denw ka fɛn bɛɛ n'o sen jɛlen don bolo jɛlen don k'o kɛra Ala de ɲɛna wallahi ne tɛ den ninnu da kan dɔ bɛ kɛ min ye sini ne t'a dɔn mais Ala ka tiɲɛ dɛmɛ n bɛ da o dɔrɔn de n tɛ tɛmɛ o kan Ala ka tiɲɛ dɛmɛ d'accord malien wakili la aw tulo bɛ Bigini Bagaga la nin waati na an b'a ɲini a ka dɔ fara partageli kan donc an bɛna kɔrɔfɔ laban di u ma je pense que kumaw caman bɛ minnu jɛra yan kosɛbɛ mɔgɔw ɲɛ b'an na diɲɛ fan bɛɛ fɛ Palmer ye questionw jaabi Bigini ye questionw jaabi et puis concert annulera kun mun kama o fɔra wa a fɔra ko a ma annuler pewu dɛ ko u bɛna date wɛrɛ de fɔ tuguni an bɛna kuma laban d'u ma u bɛn'o fɔ ka ɲɛsin u kanubagaw ma donc ça c'est un moment très important waati mun ka gɛlɛn kojugu parce que mun b'u kun kan cɛ u bɛn'o de fɔ sa u fanu ye u kanubagaw ye parce que u y'a ye k'a fɔ k'u dɔgɔyara bi tile 2 in na de fait que a fɔra ko concert k'a bɔra a dɔgɔkɔrɔ ka bila waati wɛrɛ la u ye nɛniw mɛn u ka fanuw caman dimina minnu dusu bɔra donc an bɛna o kuma de d'u ma a ka fanuw ye kuma minnu fɔ aw ye bɔlɔlɔ sira kan a y'a mɛn wa mun b'aw bolo ka f'u ye kɔrɔfɔlama jumɛn b'aw bolo ka f'u ye concert ko la aw yɛrɛ fila ka ko la kanu ko in na ne ko a ko b'i cogo di mun b'aw bolo ka f'u ye Palmer bɛna ɲininko la Bigini bɛna ɲininko la nka yan'o cɛ an bɛ kɔrɔfɔ laban tɛnku fɔlɔ Mairie Touré la n'o bɔra yan an b'a daminɛ Palmer Bigini o bɛ kɛ a laban ye an bɛ sɔrɔ ka jɛmukan kun cɛ je pense que kumaw jɛra nin waati in na su kɔrɔbayara Mairie kɔrɔfɔ b'i bolo ni o y'i ka kumakan laban ni plateau in kan ani kana k'i ka kumakan laban ba ye dɛ plateau in sanfɛ parce que n'a fɔra kɔrɔfɔ laban o cɛ ka jugu donc plateau in kan nin waati in na nin ka k'a laban ye a bɛ se ka kɛ sini bɛna tuguni donc mun b'i bolo ka fɔ maliyɛnw ye en tant que le directeur général de l'agence Igol Event i kanubaw tulo b'i la ani maliyɛnw Thierno bi kumakan laban na ne bɛ yafa ɲini artiste kanubagaw fɛ ani an ka communication sera mɔgɔ mɔgɔ ma mobilisation sera mɔgɔ mɔgɔ ma n'u wulila concert ko in na n bɛ hakɛto ɲini k'u bɛɛ fɛ a bɔli a dɔgɔkɔrɔ parce que mɔgɔ caman y'an wele dɔw y'u ka voyage annulé concert in kama dɔw y'u ka billet yɛrɛ ta ka na Bamako concert in kama a dɔw bɔra ka na Bamako concert kama fo yɔrɔ caman parce que c'est à dire ninnu ka ko bilama a bɛ cogo min na mɔgɔw m'a bila yɔrɔ yɔrɔ a tɛmɛnen b'o bɛɛ kan tellement k'u ka di mɔgɔw ye délégation y'an wele k'a fɔ u b'a fɛ ka bɔ Abidjan ka na bɛn ni concert in ye mɔgɔw b'a fɛ ka bɔ Burkina ka na bɛn ni concert in ye mɔgɔw b'a fɛ ka bɔ Mauritanie France même États-Unis ka na bɛn ni concert in ye dɔw ka billet talen b'u bolo u ma na fɔlɔ dɔw nana ka ban donc an bɛ hakɛto ɲini kɛ nin bɛɛ fɛ an bɛ hakɛto ɲini kɛ nin bɛɛ fɛ maintenant n bɛ conseil min fɛnɛ di Bigini kanubagaw ma Pali kanubagaw ma n'i kɛra artiste fɛ f'i k'a dɔn i ka influence ka bon artiste kan tiɲɛ don ni wagati gɛlɛman kɔnɔ o de ye fɛ yira kuma ye dɔw y'u yɛrɛ réservé k'a fɔ an tɛ dɔgɔyali kɛ an tɛ foyi kɛ an b'a ɲini fɔlɔ k'a dɔn raison ye min ye o ka bɔ k'o fɔ an ye minnu ye dɔgɔyali kɛ Bigini ni Palmer Ala de y'a kɛ u ye ɲɔgɔn minɛ tiɲɛ don n'i ye Palmer dɔgɔya a bɛ digi Bigini la parce que i bɛ Bigini atteint n'i ye Bigini dɔgɔya a bɛ digi Palmer la parce que a b'ale fɛnɛ atteint wa fo mɔgɔw k'a dɔn ni aw de jɛra k'u dɛmɛ k'u se nin yɔrɔ in na u fanga ye aw de ye tiɲɛ don c'est vrai Bigini ye musokisɛ ye mais Bigini ka se ka défi relever ka se fo bi ma a fanga ye a kanubagaw de ye o ye tiɲɛ olu ka encouragement diɲɛ fantan naani fɛ o de ye Bigini kɛ Bigini ye donc ni wagati gɛlɛman nana aw bɛ min fɔ f'aw k'a jateminɛ parce que aw fɛnɛ ka dɔgɔyali an'aw ka burujali a effet ka bon artiste kan kojugu surtout Ala y'ale kɛ mɔgɔ ye c'est quelqu'un elle est très sensible elle est très sensible wagati minnu na mɔgɔ minnu bɛ c'est à dire expression corporelle jateminɛ ni ko bɛ Bigini kan n'i y'a ye n'i y'a observé dɔrɔn i b'a dɔn ça c'est vrai n'a sirannen don n'i y'a ye i b'a dɔn n'a contannen don n'i y'a ye i b'a dɔn n'a jɔrɔlen don ou bien ni elle est triste n'i y'a ye dɔrɔn i b'a dɔn kosɛbɛ de la même manière ani Palmer mun fɛnɛ bɛ ɲɔgɔn bolo aw de y'u dɛmɛ ka se ka bi sɔrɔ donc ni wagati gɛlɛman bɛ yen o de ye fɛ yira kuma ye mais ni aw y'u buruja o fanga ye aw de ye wallahi donc o yɔrɔ la ne bɛ vraiment mɔgɔw deli kanubagaw k'u bolo da u dusu kan nin ko in bɛ Ala de bolo kosɛbɛ mɔgɔ si tun t'a dɔn k'an bɛ se yan bi wagati gɛlɛnw tɛmɛna dɛ nin ko in bɛ Ala de bolo ni Ala y'a latigɛ hali furu min ka di kanubagaw ye ni Ala y'a latigɛ a bɛ kɛ Palmer ye mun fɔ cɛ tɛ cɛ muso furu ni Ala y'a latigɛ a bɛ kɛ donc an bɛɛ b'an ta de fɔ
mais ko bɛ olu fila de bolo an bɛ jɛ ka dugawu de kɛ ala kana kɛ jugu sago ye ala k'u kanbɛn furuku fɛn fɛn bɛ yen kuma min fɔ cogo ɲɛna min fɔ cogo ma ɲa an bɛ hakɛto ɲini kɛ bɛɛ fɛ ne kɔni bɛ hakɛto ɲini kɛ bɛɛ fɛ n ye fɛn fɛn fɔ n y'a fɔ ni ŋaniya jɛlenya de ye donc ni min fɔ cogo ma ɲɛ bɛɛ ka yafa ma an bɛɛ bɛ jɛ ka dugawu k'u ye ala k'u bɛn a la concert date kura ko kɛra cogo cogo a bɛ olu fila de bolo ni ɲɔgɔn faamuya kɛra ko la ka décision a bɛ date wɛrɛ bɔ date wɛrɛ bɛ bɔ o tɛ bɔ a ma ni ala sɔnna a ma n'i y'a ye an ko k'o tɛ se ka ta girin na parce que o bɛ ta jateminɛ de kɔnɔ kosɛbɛ inchallah n'o date kɛra on fera tout pour que o kana bɔ a ma ala donc ne bɛ bɔ kuma la n'o ye komi bigini yɛrɛ ko ten k'a tɛ girin o tɛ wa a tɛ girin donc nin waati in na ni mɔgɔw mago bɛ kunnafoni wɛrɛ la u b'aw sɔrɔ cogo di ni mɔgɔw mago bɛ kunnafoni wɛrɛ la numéro minnu bɛ affiche sanfɛ affiche kan voilà numéro 76 17 48 71 66 17 48 71 ni mago bɛ information fɛn fɛn na Igole 20 kan ni ye nin numéro fila wele i bɛ kibaruyaw sɔrɔ inchallah n'a ka di fɛnɛ i bɛ taa affiche sanfɛla lajɛ numéro tɔw bɛ yen ni ye numéro in fɛn fɛn wele mago bɛ information minnu na i b'a sɔrɔ communiqué min fɛnɛ kɛra ka événement reporté numéro b'a sanfɛ donc ni mɔgɔ mago b'a na i b'a lasɔrɔ merci beaucoup Mairie i Touré an b'i fo k'i waleɲuman dɔn Touré la ka bɛɛ tɔgɔ la an b'i fo kosɛbɛ an b'an ɲɛsin Bigini an b'a daminɛ e la parce que komi a bɛ se ka kɛ Palmer bɛna k'i cɛ ye don nataw la donc a ka ɲi a ka laban cɛ la o tɛ wa inchallah voilà Bigini elle est très belle jama noir don an b'a fɔ kosɛbɛ i ka tiɲɛ ka di mɔgɔ ye kojugu c'est à dire que mɔgɔw bɛ to ka kuma dɔ fɔ ko n'u y'i ye dɔrɔn k'u t'a dɔn u bɛ yɔrɔ yɔrɔ dɔw yɛrɛ delila k'a fɔ ne tulo kɔrɔ k'i ɲɛkisɛ de b'ale siran quoi ne ko a ma n ko n'a ma sabali n ko ni Bigini n ko ni Palmer nin mɛ n k'a b'i kuru dɛ i y'a ye c'est à dire i kɛcogo ka di mɔgɔ ye i ka fiɲɛji c'est unique Mali kɔnɔ c'est unique kana politique i y'a faamu i ka di mɔgɔ ye tan ala ka dɔ fara ko kan y'a mɛn vraiment an b'i fo k'i waleɲuman dɔn i ka n'i jigi tigɛ foyi la i ni Palmer a ka couple y'a dan de i y'a faamu bɛɛ de ɲɛ bɔ maaw fɛ mɔgɔ bɛ fɛn caman fɔ ka n'o lamɛn ko kɛra cogo o cogo dɔ bɛ f'i ma diɲɛ kɔnɔ yan i kɛra cogo o cogo dɔ bɛ f'i ma hali ni i yɛrɛ fa ka ko bɛɛ kɛ dɔ bɛ f'i ma maa ti diɲɛ kɔnɔ ko fɛn tɛ fɔ mun ma dɛ o tɛ tiɲɛ donc i bɛ siran min kan i bɛ t'o de la i b'i tulo ci k'i ɲɛ ci i b'i ka ko kɛ ni mɔgɔ ye mun fɔ o bɛɛ b'olu le ma ye o tɛ wa i kɔni cɛ ka ɲi an kɔni b'o dɔn sara bila i ka di mɔgɔ ye wa n'i donna kɛnɛ kɔnɔ bɛɛ bɛ girin ne yɛrɛ delila ka tigɛ reportage dɔw kan mɔgɔw tun bɛna sigi ko ne dabali banna ne ko ko Bigini ka di mɔgɔ ye tan et puis Côte d'Ivoire fana an ye Ivoire ko yɛrɛ kɛra cogo di tan i yɛrɛ dama mɔgɔw la mɔgɔ girin n'i kan ko Bigini fo dɔw bɛ kasi et puis muso dɔ y'a fili duguma a y'a fili i ka mobili bɛ ka tɛmɛ ko fo mobili ka yɛlɛ la ko n'ale m'e minɛ i bolila ka gɛrɛ a la i hinɛ ka bon fana o kɛra cogo di tan Côte d'Ivoire ta ye Côte d'Ivoire Bigini c'est pour toi Côte d'Ivoire, Palmer c'est pour toi. Donc an bɛ Ivoirien fo nin yɔrɔ in na vraiment u ka barika kanu na kanu mana fɛn min faga diɲɛlatigɛ la dɔrɔn a ma jifa Ivoirien dɔrɔn tɛ pays o pays ni Palmer ni Bingi ka di ye an bɛ bɛɛ lajɛlen fo an taara Abidjan kaw y'an kunbɛn ni min ye a ma dogo mɔgɔ si la ɲɛdimi de don kɔnɔdimi tɛ a kɛra bɛɛ ɲɛna donc ni man di mɔgɔ ye a tɛ se k'i kunbɛn tan cogo la ka tila ka bɔ i kunko la tan cogo la an b'u fo ala ka bɛɛ sara ya rabi donc o b'a yira Ivoire janjo jara a jara a ye wariw sɔrɔ a ye sanu sɔrɔ o jara dɛ ɲɛbɔ ni première dame yɛrɛ la Côte d'Ivoire première dame vraiment ça c'est une fierté a don Palmer yɛrɛ n'a ka verre kun bɛ ɲɔgɔn na verre dɔ kun b'a ɲɛna o kɛra a kun bɛ ka chocolat kɛ chocolat c'est à dire que c'est un couple extraordinaire a ka couple ɲɔgɔn tɛ ye quoi Mali kɔnɔ an m'an disi gosi n'o ye dɛ walayi wa an ka Mali artiste bɛɛ an m'an disi gosi n'o ye anw bɛ artistes bɛɛ de ka baara la yan anw de côté la anw bɛ bɛɛ ka baara la anw ka laɲini ye bɛn ni sabati bɛ se ka na artistes ɲɔgɔn cɛ wa an hakili la Malien den ɲuman bɛɛ fana ka baara de kan ka k'o ye a k'aw gɛlɛya an ka artistes bi yan anw de kama bi yan anw de kama anw de kan k'u bɛn n'u ye sira sɔrɔ diɲɛ jamana j'a fɔ ko nin ye Mali artiste ye n'i ye ko juguyali artistes ɲɔgɔn cɛ fanu dɔrɔn de b'a kɛ sinon mun b'u bila ɲɔgɔn na foyi ni bɛɛ y'i ka taasira ta k'o bɛ ɲɛ an bɛ dugawu de kɛ ala ka bɛn sabati don an ni ɲɔgɔn cɛ ala ka sitanɛ bɔ ni ɲɔgɔn cɛ ala ka faamuyali don an ni ɲɔgɔn cɛ vraiment ne yɛrɛ n'i ka kumaw mɛn i b'a fɔ n ka kasi i b'a fɔ n ka kasi c'est à dire kasi jiginna n kɔnɔ quoi Bigini mais n ka sira n kɔnɔ de ma sɔn ka kasi kɛnɛmana n ka sira n kɔnɔ ala ka dɔ fara tiɲɛ kan y'a mɛn kana produit kɛ dɛ i ka ɲi ta i ka coiffure b'i bɔ ɲɛsini minnu b'i la a ka ɲi a ka ɲi quoi awɔ a cɛ ka ɲi koyi Palmer bɛ yan dɛ awɔ Palmer bɛ yan Palmer a ye Palmer kɛ ayi mais cɛ de don filɛ nin ye i bɛ mɔgɔ kɛlɛ non mais Palmer ye nɔgɔ de sa ɲɛsin cɛ dɔw ma parce que ayi o kɔni Palmer b'a de t'o k'a la sa depuis Segu an bɛ ɲɔgɔn dɔn ou bien Palmer tun bɛ moto pan de k'a kun ko wari mɔgɔ ye kojugu
muso moto pana de tiɲɛ Palmer kun bɛ moto de pan a moto daminɛ gitron fangé la fo fangé mission catholique la am ɲɔgɔn dɔn tiɲɛ tɛ donc a bɛ moto siya kɛrɛ ko tɛmɛna dɛ Segu yen nɔ a bɛ moto siya kɛrɛ a b'a siya kɛrɛ a ka ko ma daminɛ bi koyi ni muso y'a natɔ dɔrɔn Palmer a bɛ moto pan a nisɔn ka di vie ka d'a la faamaden don a b'a ja a bɛ buru kilancɛ san a bɛ fɛnw k'a kɔnɔ sogo k'a kɔnɔ a bɛ firitiw k'a la ma ja quoi o b'a sɔrɔ dɔw anw dɔw bɛ yen dɔrɔmɛ 10 bɛ k'anw kunna nka ale ni 100 kun bɛ taa ni 200 a kuma ja kojugu ya o tɛ Palmer ok donc Palmer maintenant yara an ka si ma bi bigini ɲininka bigini mun b'i bolo ka ɲɛsin ka fanu ma i ka fanu tulo b'i la Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan ko mun kɛra vraiment a ma bɛn caman ma dɔw dusu kasira a ye dɔw ni tiɲɛ mɔgɔw ye kuma caman fɔ dɔw yɛrɛ banana fo ka taa hôpital la dɔw yɛrɛ message ti ma parce que a kun fɔra ko k'i yɛrɛ bananen don fɔra dɔw fana kun y'o fɔ k'i hospitalisé don c'est vrai mɔgɔ dɔ ye message ti ma fo ka kasira o ma kɛ ya i b'a dɔn ni nin ko sugu kɛra diyagoya i bɛ bi ka i cogoya la ɲɛ b'a la message dɔ ka message b'i kun a tigi bɛ ka kasi k'ale kun y'a mɛn k'i hospitalisé la dɔgɔtɔrɔso la tiɲɛ tɛ Thierno o ma kɛ sa nka a ye n tɔɔrɔ kojugu parce que mɔgɔ kanubaga mana dimi i yɛrɛ bɛ dimi n'a yɛlɛla i bɛ yɛlɛ bon k'a fɔ n kanubaga bɛɛ lajɛlen Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan k'a fɔ Palmer kanubaga bɛɛ lajɛlen Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan ne m'a fɔ ko concert ma reporté depuis Ala ka ne da ni ne siɲɛ fɔlɔ de don ko artiste k'a ka concert reporté a ko ka kɛ problème ye fo fanu de ka dimi ka artiste nɛni pourquoi concert reportera ni kanu tɛ Thierno foyi t'o di mɔgɔ ma kanu de kama u ye kɛlɛ kɛ munna concert in bɔra ma an tun b'a dɔn k'an ka di an kanubagaw ye mais an t'a dɔn ka a bɛ nin niveau fana na fo mɔgɔw bɛ bana ka yɛlɛ hôpitaliw la mɔgɔw y'u ka billets tigɛ délégation mɔgɔ kelen tɛ dɛ délégation États-Unis France Espagne Thaïlande a bɛɛ Abidjan Burkina Mauritanie Laguinée ah non Thierno concert yɛrɛ tun bɛ ka kɛ yɔrɔ min na fɔlɔ tickets bɔbaliya réservation min kɛra plus de 2000 et quelques places. Réservation min kɛra fɔlɔ réservation min kɛra dɔrɔn mais o kɛra réservation min kɛra o tun bɛ CICB salle fa ka bɔ kɛnɛma Thierno maa ka yɔrɔ in kuma sɔn réservation kɛra bi yɛrɛ bɛɛ banna fɔlɔ mɔgɔ dɔw y'o fɔ ko n'i y'a ye an ye concert bɔ a ma ko parce que an siranna ko jama tɛ na concert nin yɔrɔ CICB salle kɔnɔna de tun don mais an y'a ye réservation nombre sera niveau dɔ ma salle ye 1000 places de n'i ye chaise ladon i bɛ se ka dɔɔni fara kan mais an ye 1000 dépassé wagati min an y'a ye jama tɛ k'u salle kɔnɔ o de y'a to an bɔra ka na esplanade kan bon hali bi mɔgɔ hakɛ minnu yɛrɛ déplacera ka na ne yɛrɛ tun bɛna tila ka kuma ɲini k'o yɔrɔnin fɔ parce que anw ni fanu bɛ en contact fo dɔw bɛ kasi dɔw yɛrɛ ye ne wele o ye ne touché kosɛbɛ denni dɔ ye n wele a n'a cousine ko ale cousine nana ka bɔ France a y'a ka billet ta a dalen filɛ kasi la ale kɛrɛfɛ yan ka bɔ France concert k'a ka kuma ne fɛ oui k'a ka kuma ne fɛ hali a tɛ ka se ka kuma kasi fɛ ale y'a ka wari fara ɲɔgɔn kan ka billet ta ka na Mali la concert kama k'anw ma se k'a fɔ ko reportera fɔ ale selen yan bon o n'a ɲɔgɔnna caman dɔw b'a fɔ n ɲɛna dunan min bɛ ne fɛ yan nɔ a bɛ se mɔgɔ joli ma a bɛɛ nakun ye concert ko ye moi en tant que organisateur ne yɛrɛ tun bɛna o yɔrɔ ɲini artistes fɛ mais fanu de fana bɛ se ka anw dɛmɛ k'a kɛ c'est vrai ni an y'a ɲini k'a fɔ an bɛ plaisir kɛ fanu ye cogo cogo olu fana bɛ se ka an dɛmɛ a la confirmation concert hali ni o bilara wagati wɛrɛ la déjà que fanu minnu déplacera ka na Bamako n'olu bɛ yan bi pour que u ni dimi kana segin u fana bɛ se k'u ka intérêt manifester k'a ɲini artistes fɛ u ka se ka fɛn dɔ kɛ an ye hali n'o bɛ kɛ show laban ye u ka artistes ye ka bɛn ni sunkalo ye comme ça an fana bɛna an cɛsiri ka se ka fɛn dɔ labɛn au moins artistes ka se ka fɛn dɔ k'u ye u nana ten u kana segin ten ni Ala sɔnna ma an bɛ n'o option jateminɛ d'accord mais fanu n'o ka d'aw ye aw de k'aw bɛ Bingi fɛ aw de k'aw bɛ Palmer fɛ aw bɛ bɔ k'a réclamer aw mago bɛ show laban na yanni sunkalo cɛ comme ça o bɛ ɲɛ cogo min na an b'o kɛ ten u k'a dɔn ninnu fana haminako ye olu de ye ni fila fɛn o fɛn bɛ kuma depuis ni concert in organiseli daminɛna fo ka n'a laban ni fɛn o fɛn bɛ kɛ Palmer de fana bɛ ne nɔfɛ kuma bɛɛ c'est à dire a ye nin kɛ tan a ye sécurité jateminɛ a ye nin kɛ tan mɔgɔ minnu bɛ na olu nɔfɛ u kanubagaw pour que o fana kana tɔɔrɔ Bingi la même chose donc je suis sûr que fanu kama u bɛ sɔn ka ko bɛɛ kɛ wallahi donc ni a ka di fanu ye u ka bɔ k'a réclamer u bɛ se ka vidéo kɛ k'a bila an mago bɛ show laban na yanni sunkalo cɛ n'a cayara
artiste yɛrɛ bɛ réagi an bɛ fɛn dɔ kɛ yanni sunkalo cɛ minnu nana u ka déplacement tɛ kɛ fu ye a banna o de wa voilà Pikini d'accord mun b'i bolo ka ɲɛsin fanu ma an bɛ sɔrɔ ka na pal la tonton pal wallahi amina ya rabbi amina ya rabbi ka fɔ a tɛ girin les fans a tɛ girin ko chapeau ma dɔn ka d'u ye mais n bɛ fɛn kelen de ɲini u fɛ ni concert in bɔra ne nɔ tɛ Palmer nɔ tɛ ala de y'ala tigɛ ka passer ta donc n b'a fɔ n ka fan bɛɛ lajɛlen fɛn fɛn n'i bɛ ne bi ɲini fɛ i kana Palmer nɔ mɔgɔ mɔgɔ bɛ ka Palmer nɔ Palmer de nɔ don Palmer de bɛ ɲini ka concert annulé Palmer de bɛ ɲini ka carrière tiɲɛ n b'a ɲini u fɛ ka segin a kan dɛ ok ka ɲini les fans a tɛ girin bɛɛ lajɛlen fɛ cɛman fara musoman kan fɛn o fɛn dusu y'i kɛɲɛ n'i ye Palmer nɛni k'a f'u ye u kana Palmer nɛni Palmer nɔ tɛ ni ɲɛ ne nɔ tɛ ala de kirila la tancogo la ni ala ma sɔn min ma a tɛ kɛ donc k'a f'u ye fana Palmer bɛna don min na o don ani bi tɛ kelen sani Palmer bɛna Palmer y'a sɔrɔ carrière de bɛ Bingi bolo Bingi b'a ka carrière la ni ala barika ni ala kira barika la ni yɛrɛ ba barika n ba ye n dɛmɛ ka se hauteur min ma n'o ye Mama Safi Jabate Palmer y'a sɔrɔ Bingi bɛ a ka carrière la mɔgɔw bɛ kasi a nɔfɛ mɔgɔw b'a fɛ ne yɛrɛ y'a sɔrɔ Palmer carrière dɔ b'a la mɔgɔw bɛ kasi a nɔfɛ a kanubagaw bɛ yen mais an fila faralen ɲɔgɔn kan o fana ye couleur dɔ di donc k'a yira mɔgɔw la ko ni bi tɛ kelen u kana na ko in turu ta ka da Palmer kun Palmer tɛ Bingi tɛ ala de don ni ala sɔnna ko min ma o bɛ kɛ ka tila k'a fɔ n ka fanu ye minnu diminen don an b'u deli ala ni ala kira kama an si ka laɲini tɛ nin olu so kelen don olu bɔra k'u ka mécontentement yira anw minnu bɛ sokɔnɔna la n'anw yɛrɛ ye artistes ye n'anw kun kan ka concert k'u ye anw ka so keli ka jugu n'olu ta ye parce que anw bɛ fɛn fɛn na ɲɛnamaya kɔnɔ o ye an bɛ art min kɛ an ka se k'an kanubagaw la nisɔndiya don o don dɔ ka fara an kanubagaw kan don o don an kanubagaw kunna ka wolo ni an ye mais an tɛ fɛn ɲini min b'an kanubagaw kuma suli don o don donc k'a ɲini an kanubaga bɛɛ lajɛlen fɛ u k'a kɛ ala ni ala kira kama ni ala ye min latigɛ o bɛ kɛ u k'u dusu da confirmation concert ni ala sɔnn'a ma ni ala sɔnn'a ma n'ala kirila la a ka d'u ye cogo min na confirmation concert in ka kɛ ten a bɛ kɛ ten u mago bɛ kunnawolo min na ka sɔrɔ a la u b'o kunnawolo sɔrɔ a la u mago bɛ lawasa min na ka sɔrɔ a la u b'o lawasa sɔrɔ a la ka tila n bɛ profiter an y'an to tɔncɛ la n b'a fɛ yen Safi fɛ yen nɔ donc u nana ni kuma ye quoi kuma nana ne de ko n ba ma n ko Mama Safi ni Palmer furu kɛra don o don e de bɛ jala ta a y'an to tɔncɛ la a ye dɔn kɛ a content na jala sanfɛ jalatigi sanfɛ donc u y'a ta Safi donc confirmation kɛra Safi ye jala ta a bɛ tan a bɛ tan a bɛ tan ne de n ba la rassurer k'a f'a ɲɛna ni ala sɔnna a ma confirmation don ko dɔ bɛ kɛ inchallah n ba fɛnɛ bɔra ale de ye jalatigi ye wa k'a bila kunkolo la hali sinikɛnɛ sɔgɔma a ma yɛlɛma Bingi ka furu don o don Safi de b'a jala ta Mali bɛɛ b'a inchallah. Merci beaucoup Biggi an bɛna tila ka a laban n'i ka numéro 10 ye dɛ i b'a laban n'o ye quoi an t'i to yen tan i ka taa i kan ka di donc nin waati in na kuma bɛna di Palmer ma ni o ye tonton Pal ye ale bɛna kuma fana kɛ k'a kun cɛ donc Palmer kɔrɔfɔ b'i bolo. Bon kuma bɛɛ fɔra essentiel bɛɛ fɔra a yɛrɛ y'a fɔ cogo min na mɔgɔw je pense que opinion ye faamuyali ko ɲuman sɔrɔ o de ka gɛlɛn n'a ma ɲɛ an kun ye ko boloda ko min ma latigɛ an bɛ dugawu de kɛ ya Rabbi n'a bɛ lasigi kura ye a ka sigi hɛrɛ la ka wuli hɛrɛ la fɛn fɛn ma se ka na bɛɛ ka na an ka kulo ni yɛlɛ kɛ nisɔndiya kɔnɔna na ani bɛn ani kelenya kɔnɔ
D'accord. Déjà je pense qu'en kunye ni yɔrɔ bɛɛ fɔ mais ka yafa yɛrɛ de ɲini kanubagaw fɛ fɛn fɛn dimina fɛn fɛn m'a faamu o de ka gɛlɛn. Ça c'est vrai. Et une chose est sûre, il faut que mɔgɔw ka ko dɔ faamu. Bingini et moi on avait un projet et cette histoire on a marqué un temps. Côté professionnel là, les gens peuvent se permettre ka kuma caman fɔ et on prend part de tout ce que mɔgɔw bɛ min fɔ k'an yɛrɛ améliorer. Ne personnellement critique tɛ ne tɔɔrɔ parce que ni mɔgɔ bɛ critiquer soit a bɛ fɛ fɛn dɔ ka ɲɛ soit ɲɛngoya b'a kɔnɔ. Bon mɔgɔ min bɛ ɲɛngoya i t'o jate mais min bɛ fɛ i ka avancer i b'o ka tataw tɔmɔ ko erreur corriger i yɛrɛ la. Mais ni bɛɛ y'a lakɔlɔsi ne Palmer j'ai toujours mis en avant le côté professionnel. N nana i ne yɛrɛ sama-samali ko caman kɛ. Tiɲɛ don. Fɛn fɛn vie privée ne Palmer t'a fɛ. La vie privée, ça reste entre deux personnes si c'est un couple. Donc, que l'opinion ait un certain respect vis-à-vis de ça. D'accord. Chacun de nous a une vie privée. Qui a vie privée exposée ou bien étalée. C'est vrai. Moi, personnellement, je ne suis jamais rentré dans ça et je ne rentrerai jamais dans ça. Donc, je crois que Aketobe Kumala. Famille kan ka kɛ bamananw b'a fɔ ko aklimamuru bɛ soso boso i fana bɛ se todunga in na dɛ donc o tɛmɛnen ka bɔ yen je tiens vraiment à remercier mɔgɔ dɔw minnu dɔnnen tɛ minnu tɛ ye minnu couleur tɛ ye mais u bɛ tiɲɛ kan su ni tile o jɔnw ye n'o ye MJD min ye ni da tunna la o kuma i b'u dɔn e t'u dɔn ai mo fi yɛrɛ ne yɛrɛ ɲininka kana kuma don ne dan Mali kɔnɔ ko tɛ MJD dɔn ai ne ko n ko tari b'u dɔn wa e de ma e kan ka ne de jaabi fɔlɔ ne b'u dɔn e b'u dɔn ne t'i jaabi o la e ko ne k'i jaabi ne jaabi sa i fana bɛ n jaabi kɛ bon an k'o to yen jɔn bɛ Mali kɔnɔ ko tɛ MJD ne de yamaruyalen don ka ɲininkali fɔ ye e man ka ne ɲininka ne de kan ka e ɲininka e de b'a jaabi donc b'u fɔ kosɛbɛ et par rapport au sujet je pense que u ka sɛbɛnniw bɛɛ faamuyara mɔgɔw b'a faamu n bɛ dugawu kɛ yarabi ala ka kɔtaw yira n na inshallah merveille ba bɛ mɔgɔw jigi kɔrɔ i y'o f'i ka kɔrɔ merveille ba de bɛ nalen i ko ten mɔgɔw ma sigi ni ko o ko ye ok i ko a tɛ bɔ mɔgɔw jigi kɔrɔ fiyewu mɔgɔ bɛ se ka mɔgɔ hɔrɔn kolon de bɛ bɔ mɔgɔ jigi kɔrɔ ça c'est vrai wallahi kuma bɛ banna yan donc mais moi je vous propose quelque chose o ye ne ka proposition ye c'est à dire que komi an b'a fɔ concert de la confirmation ni n'a ka d'aw ye je veux qu'on essaie en bila en place en confirmation bois là peut-être pourquoi pas en concert de l'unité l'unité autour de PAL et de Bigini l'unité autour des Maliens on sait qu'un concert pourquoi pas c'est une proposition c'est pas parce qu'il y a une bala mais c'est ma proposition en concert de la confirmation en concert de l'unité autour de PAL et Bigini je pense que ça sonne très bien donc on sait qu'au tas on concert tɔgɔ là avec ko baye malien bekabo pour aller les soutenir comment mun na fɔ kɛnɛ ka o de bɛ kɛ lɛkɛsɛ parce que ŋunuŋunukan minnu bɛ fɔ furu kɛra a ma kɛ o a bɛna taa kɛ o olu bɛɛ ye ko kumaw de mɔgɔw bɛ ko juguya de mais réalité o de tun na taa kɛ concert kɛyɔrɔ la mais maaw y'u ka ko tiɲɛ u bolo nka a ma tiɲɛ kosɛbɛ hali bi comme a fɔra k'a reportera donc je pense que labɛnw bɛna kɛ sen kan walasa ka se ka o bila sen kan o tɛ wa Palmer donc je pense que l'unité in ka ɲi o walima o ma ɲi de c'est bien noté Palmer minnu nana ka bɔ voyage la surtout numéro dɔ bɛ bila manager bɛ tila ka numéro dɔ bila sisan Alex bɛ tila ka numéro dɔ bila sisan donc minnu nana ka bɔ voyage la u k'o numéro in wele an bɛna lajɛ i ye fɛn min fɔ concert in c'est que n'u sɔnna dɛ ni fanu sɔnna a ka kɛ a bɛ kɛ pour que minnu y'u ka billet d'avion ta ka na u kana perdre quoi voilà mairie pour que concert ka sigi sen kan bɛɛ bɛ e de bolo ni waati in na vraiment je pense que yanni sunkalo cɛ i y'a fɔ cogo min na ni concert sera ka boloda a ka ɲi kosɛbɛ donc aw de b'aw teliya ka se ka fɔ ka bɛn k'a la PAL ni Bigini walasa k'a fɔ organisateur ka ko sigi sen kan donc ala ka o don yira n na donc je pense que ni fanu sɔnna fanu bɛ se ka ala jaabi en direct u bɛ se ka message ti mɔgɔw bɛ k'an lajɛ plus de 18 000 vues u bɛ se ka vidéo kɛ ni fanu sɔrɔ o ma a bɛ vidéo kɛ a k'a bila pour les soutenir vraiment foyi ma tiɲɛ foyi tɛ yen
mɔgɔ bɛ fɛn fɛn fɔ a bɛɛ kuma wɛrɛ de nka u yɛrɛ y'a bɛɛ fɔ k'a ban yan balimaw ka ko ka gɛlɛn ni ko bɛɛ ye kuma ɲɔgɔnyaw de y'a kɛ o de y'a to ko retardera je pense que ko bɛna sigi sen kan ka tɛmɛ nin bɛɛ kan wa a bɛna kɛ concert wasalenba ye Bamakɔ kɔnɔ yan inchallah donc an bɛ Safi yɛrɛ fɔ ka wale yɛrɛ ɲuman na i ba an b'a fo Safi Jabate ka wale ɲuman dɔ Bigini an b'i yɛrɛ kanubagaw bɛɛ fo n b'i somɔgɔw fo donc an b'i fana fo kosɛbɛ Medi Touré Medi Touré fana ye cɛ mɔgɔ cɛsirilen kosɛbɛ showbiz domaine ma nɔgɔn a bɛ fa wuli mɔgɔ la kuma dɔ la c'est pas facile donc ala ka laɲiniw sabati ala k'i dɛmɛ tonton Pal an b'i fo Segu ka Pal ye Segu ka de ye nka a bɛ se Segu ka bamanankan yɛlɛ ka tɛmɛ ne kan kosɛbɛ a bɛ daliw fɔ ne yɛrɛ tɛ dalen minnu kɔrɔ dɔn je pense que c'est important ala ka i ka ko ɲɛ hali bi ala ka laɲiniw sabati donc an bɛ an filɛlibagaw bɛɛ fo n yɛrɛ kɔrɔmusow bɛ ka n lajɛ nin waati in na ni o ye Fana Jara an bɛ Fana Jara fo ka wale ɲuman dɔn kosɛbɛ nin waati in na a bɛ ka an lajɛ n bɛ foli lase Tatiya fana ma Tatiya Jara n ka foli bɛ s'a ma kosɛbɛ kosɛbɛ ka wale ɲuman dɔn ka foli lase an kanubagaw bɛɛ ma Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan mɔgɔ mɔgɔ tun bɛ ka lajɛ an da tɛ se ka se bɛɛ ma yan an ba dɔ fana bɛ ka lajɛ ni ale ye tanti Laliya Ba a bɛ ka n lajɛ fo Titibugu la nin waati in na an bɛ foli lase a ma n'a ka denbaya k'u bɛɛ fo ka Maɲanbugukaw fo ka foli lase Falajɛkaw ma nin waati in na kun bi Thierno Dekir jɛmukan kan ko Thierno ka walawala Bigini ni Bagaga ani Palmer olu de kun b'an bolokɔrɔ ka sababu kɛ u ka concert mun ni a bolo bɔra a waati ma donc k'u bɛna date wɛrɛ fɔ je pense que kumaw bɛɛ fɔra wa a bɛɛ jɛra an bɛ dugawu de kɛ ala ka laɲini sabati ka foli lase an ka jamana marabaaw ma ala ka jamana in ta fanga du la hali bi ala ka jamana in basigi mun b'a to concert dumanw bɛ kɛ parce que n'i y'a ye an bɛ concert kɛ jamana basigilen don an b'an ka sɔrɔdasiw fo k'u wale ɲuman dɔn minnu sara kɛlɛkɛyɔrɔ la ala ka hinɛ u la ala k'u da yɔrɔ nɛɛma ma minnu bɛ kɛlɛkɛyɔrɔ la ala ka sebaya d'u ma Cɔrɔnɔnjɛ bɛ aw bɛɛ fo ka aw wale ɲuman dɔn k'a fɔ aw ye ala ka waati wɛrɛ yira an na merci à toutes et à tous. Les 4 premières éditions, l'agence Futurcom Planète et ses partenaires vous présentent les Golden Days, forum sur les mines et les énergies, les 24 et 25 mars 2022 au CICB de Bamako. Placée sous le thème de la complémentarité croissante entre les mines et les énergies, cette édition marquera le lancement des 5 sessions prévues pour l'année 2022. Vous aurez au programme panel, échange sur des propositions de solutions innovantes, ateliers théoriques et pratiques, réseautage, exposition, remise des attestations de reconnaissance et beaucoup plus. Nous vous invitons à la rencontre des acteurs de ces secteurs d'avenir les 24 et 25 mars prochains. Un événement Futurcom sous le haut parrainage du ministre des Mines, de l'Énergie et de l'Eau. Infoline +223 75 61 36 38 62 24 15 15. Sponsor platine Hydroma pour une Afrique championne de la transition énergétique.